loving hallelujah to Jesus this morning. அன்பாக எல்லாரும் அல்லேலூயா முழங்குவோமாக. ఒక ప్రేమపూరితమైన హల్లెలూయాను ఘోషిద్దామా? Shall we turn our Bibles to book of Isaiah chapter 60? యెషయా 60వ నేరాగిన వేదాంతి తిరుపుவோம். యెషయా గ్రంథము 60వ అధ్యాయం వైపుగా మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తిప్పుకుందాం. Book of Isaiah chapter 60 verses 1 and 2. ஒன்றும் இரண்டாம் வசனங்கள் 60 ஒன்றும் இரண்டாம் வசனங்கள். యెషయా గ్రంథము 60వ అధ్యాయము మొదటి రెండు వాక్యములు. எழும்பி பிரகாசி, உன் ஒளி வந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும், ஆனாலும் உன்மேல் கர்த்தர் உதிப்பார், அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும். నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది, లెమ్ము తేజరిల్లుము, యెహోవా మహిమ నీ మీద ఉదయించెను. చూడుము, భూమిని చీకటి కమ్ముచున్నది, కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచున్నది. యెహోవా నీ మీద ఉదయించుచున్నాడు, ఆయన మహిమ నీ మీద కనబడుచున్నది. Arise, shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Here God says through the prophet Isaiah, arise, shine. கர்த்தர் பத்திரசாயி ஏசாயா மூலமாய் சொல்கிறார், எழும்பி பிரகாசி. దేవుడైన యెహోవా యెషయా ప్రవక్త మూలంగా సెలవిచ్చు కార్యము, లెమ్ము తేజరిల్లుము. For the light is come, and that thy glory also has come. உன் ஒளி வந்தது, கர்த்தருடைய மகிமையும் உன்மேல் உதித்தது. నీకు వెలుగు వచ్చి ఉన్నది, నీ మహిమ నీ మీద ఉదయించుచున్నది. This morning I would like to share that God wants us to shine with light and shine with glory. இந்த காலவெளியில் கர்த்தர் நாம் வெளிச்சத்திலும் தேவனுடைய மகிமையிலும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் நம்முடைய జీవితంలో వాంఛిக்கிறார். ఈ ఉదయ కాలమందు నేను మీకు చెప్పగోరు కార్యము, మనము వెలుగు మూలముగాను మహిమ మూలముగాను ప్రకాశించవలనని దేవుడు మన పట్ల కోరుకొనుచున్నాడు. I'm sure you like to shine. நீங்கள் பிரகாசிக்க விரும்புகிறீர்கள், நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன். మీరు ప్రకాశించుదురు అని నేను నిశ్చయం కలిగి ఉన్నాను. Because people in this world, they do all kind of things to shine. இந்த உலகத்தின் ஜனங்கள் பிரகாசிக்க முடியாது என்னென்னோ காரியங்கள் செய்கிறார்கள். ఈ లోకములో జనులు ప్రకాశించ నిమిత్తమై ఎన్నెన్నో కార్యాలు చేయుచు ఉన్నారు. People in this world try to shine with their talents or gifts or wealth or health. Somehow they want to shine. உலகத்தின் ஜனங்கள் தங்கள் தாளங்கள் மூலமாய், கிருபைகள் மூலமாய், தங்களுடைய சம்பத்தின் மூலமாய், சுகபோகத்தின் மூலமாய், சுகபலத்தின் மூலமாய் எத்தனையோ விதங்களில் அவர்கள் ప్రకాశించుబడియాయి విరుముகிறார்கள். ఈ లోకములోని జనులు తమ యొక్క సామర్థ్యం మూలముగాను, తమ యొక్క ధనం మూలముగాను, తమ యొక్క సుఖము స్వస్థత మూలముగాను వారు అనేక విధములుగా ప్రకాశించాలని కోరుచూ ఉన్నారు. And that only they can shine for a little time. At the end they will be disappointed. இந்த பிரகாசமோ தற்காலிகமாக தான் கொஞ்ச நாட்கள் பிரகாசிக்கும், முடிவில் அவர்கள் ஏமாற்றம் அடைவார்கள். వారు ఈ విధముగా కొద్ది కాలం మాత్రమే ప్రకాశించగలరు కానీ చివరిగా వారు మోసగించబడుదురు. But here God is giving his light and his glory that we will shine forever. நாம் அவருக்காக பிரகாசிக்க முடியாது, தேவன் அவருடைய வெளிச்சத்தையும் அவருடைய மகிமையும் நமக்கு தருகிறார். కానీ మనము ప్రకాశించ నిమిత్తమై దేవుడు తన వెలుగును తన మహిమను మనకి ఇచ్చుచూ ఉన్నాడు. In the same chapter 60, Isaiah chapter 60 verse 19 we read, அதே அதிகாரம் ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும்போது, అదే అధ్యాయం యొక్క 19వ వాక్యం చదువుచున్నప్పుడు, the sun shall be no more thy light by day, neither for the brightness shall be the moon neither for the brightness shall the moon give light unto thee, but the Lord shall be unto thee an everlasting light, and thy God thy glory. இனி சூரியன் உனக்கு உன் பகலில் வெளிச்சமாயிராமலும் சந்திரன் வெளிச்சத்தால் உனக்கு பிரகாசியாமலும் கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமும் உன் தேவனே உனக்கு మహిమయాயிருப்பார். ఇక మీదట పగలు సూర్యుని ప్రకాశము నీకు వెలుగుగా ఉండదు, నీకు వెలుగిచ్చుటకై చంద్రుడికను ప్రకాశింపడు, యెహోవాయే నీకు నిత్యమైన వెలుగవును, నీ దేవుడు నీకు భూషణముగా ఉండును. So we see God gives us two things, one his light and his glory. இரண்டு காரியங்களை கர்த்தர் நமக்கு தருகிறார். முதலாவது ஒரு வெளிச்சம்,
இரண்டாவது அவருடைய மகிமை. రెండు కార్యములు దేవుడు మనకి ఇచ్చుచున్నాడు. ఒకటి ఆయన వెలుగు, రెండవది ఆయన మహిమ. We read in the Bible that in John chapter 1 that Jesus is the light. யோவான் 1:1 அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது இயேசுவே வெளிச்சம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయములో చదువుచున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ఆయన వెలుగు అని చెప్పబడుచున్నది. And verse 4 says, John chapter 1 verse 4, in him was life, and the life was the light of man. யோவான் 1:4 இப்படி எழுதியிருக்கிறது, அவருக்குள் జీవన్ இருந்தது, அந்த జీవన్ మనుషులకు ఒళియాయి இருந்தது. నాలుగో వాక్యం నందు ఆయనలో జీవముండెను, ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. And verse 9 says, he is the true light which lighteth every man that cometh into the world. 9ஆம் வசனத்தை இப்படி வாசிக்கிறோம், உலகத்திலே வந்து எந்த మనిషిని ప్రకాశించిన ఒళియే அந்த మెయ్యాన ఒళి. తొమ్మిదో వాక్యం నందు నిజమైన వెలుగు ఉండెను, అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుష్యుని వెలిగించుచు ఉన్నది. And when you read John chapter 3 verse 19, we read, when Jesus came to this world, God sent his light to man. 2:19 நாம் வாசிக்கும் போது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தபோது தேவன் வெளிச்சத்தை அனுப்பினார். మనము వాక్యంలో చదువుచున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు లోకంలోనికి వెలుగును పంపి ఉన్నాడు. When light came into this world, some people still love darkness. That's a judgment, that's a condemnation, Bible says. இந்த வெளிச்சம் வந்த பிறகு கூட அநேகர் இருளுக்கு பின்பாக போய் கொண்டிருந்தார்கள். அதுதான் நியாய தீர்ப்பு, ஆக்கினை தீர்ப்பு என்று கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. వెలుగు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పటికీ జనులు అంధకారము వెంబడినే వెలుచున్నారు. అది ఈ లోకంలోనికి వచ్చుచున్నటువంటి న్యాయ తీర్పుగా చెప్పబడుచున్నది. And John chapter 17 verse 22, Jesus said, யோவான் 17:22 கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லும்போது, యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 22వ వాక్యములో యేసు చెప్పుచున్నప్పుడు, the glory which thou gavest me I gave them, that they may be one even as we are one. நாம் ஒன்றாயிருக்கிறது போல அவர்களும் ஒன்றாயிருக்கும்படி நீர் எனக்கு தந்த மகிமை நான் அவளுக்கு கொடுத்தேன். మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండవలెనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చుతుని. And Romans chapter 6 verse 4, we read that the Holy Spirit is the glory of the Father. ரோமர் 6:4 நாம் வாசிக்கும் போது பரிசுத்தாவியானவர் தான் தேவனுடைய மகிமை என்று வாசிக்கிறோம். రోమా పత్రిక 6వ అధ్యాయము 4వ వాక్యములో కూడా చదువుచున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని యొక్క మహిమగా చెప్పబడుచున్నాడు. When you come back to book of Isaiah chapter 60 verse 2, we read about the darkness that covering the world, then it says gross darkness covering the people. ஏசாயா 60:2 வசனம் மறுபடியும் வரும்போது அது இந்த காரில் ஜனங்களை மூடும், இருள் பூமியை மூடும், కారులు జనங்களை మూடும் என்று వాసిக்கிறோம். 60వ అధ్యాయము 2వ వాక్యములో యెషయా గ్రంథంలో చదువుచున్నప్పుడు చీకటి భూమిని, కటిక చీకటి జనములను కమ్ముచున్నది. We are living in a time where sin has reached to perfection. இதோ பாவம் உச்சகட்டத்தில் காணப்படுறதான ஒரு நேரத்தில் தான் நாம் జీవిக்கிறோம். పాపము యొక్క పరిపూర్ణత నొందిన ఇక కాలంలోనే మనం జీవించుచున్నాము. That darkness is sin or evil or wickedness. Gross darkness is terrible sins, terrible wickedness, or sin against the nature, the sodomite life. That is a gross darkness is. இருளன் சொல்லும்போது பாவம், துன்மார்க்கம், பொல்லாப்பு. காரணம் சொல்லும்போது கொடூரமான பாவம், கொடூரமான அக்கிரமங்கள், సోదోమియ పాపங்கள் என்று நாம் சொல்லலாம். చీకటి అని చెప్పగా పాపము, దుర్మార్గత, దుష్టత్వము. కటిక చీకటి అనగా భయంకరమైన పాపములు, దుర్మార్గత, దుష్టత్వము, సొదొమ గొమొరాలో ఉన్నటువంటి భయంకరమైన పాపములు, ప్రకృతి విరోధమైన పాపములు. Darkness was there in this world all these years, but now we see gross darkness. இம்மட்டுமாய் நாம் பார்க்கும்போது இருள் பூமியில் காணப்பட்டது, ஆனால் இப்போது பார்க்கும்போது இந்த பூமியை காரில் மூடி இருக்கிறது. ఇంతవరకు భూమి మీద చీకటి మాత్రమే కనపడుచున్నది, కానీ ఇక మీదట చూచుచున్నప్పుడు కటిక చీకటి భూమి మీద కనపడుచున్నది. From my faith home, from the windows, when I look out the street, I could see with my own eyes the sodomite lifestyle in America. நான் என்னுடைய ஜன்னல் வழியாய், என்னுடைய விசுவாச வீட்டிலிருந்து என்னுடைய ஜன்னல் வழியாய் பார்க்கும்போது சாலைகளில் சோதோமிய பாவங்களை என் கண்ணால் நான் காண முடிகிறது. నేనున్న విశ్వాస గృహములో నుండి
కిటికీ గుండా నేను బయటికి చూసినప్పుడు సొదొమ గొమొరా వంటి జీవన విధానమును అటువంటి పాపములను నేను చూస్తూ ఉంటాను. They are openly practicing it. Some of the priests and the bishops are homosexuals. திறந்த வெளியாக இந்த பாவம் நடைபெறுகிறது. சிலர் ஆசாரர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்கள் இந்த பாவத்தில் காணப்படுகிறார்கள். பிஷப் என்று சொல்லப்படுற இவர்களும் கூட இப்படிப்பட்ட சோதோமை பாவத்தில் அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். ఇవన్నీ బహిరంగముగానే జరుగుచున్నవి. సంఘములోని బోధకులను పెద్దలుగా ఉన్నవారును వారు స్వలింగ సంపర్కులుగా కనపడుచున్నారు. Such a time the Lord telling us, arise, shine, for thy light is come. இந்த நேரத்தில் தான் கர்த்தரை பார்த்து சொல்கிறார், எழும்பி பிரகாசின் ஒளி வந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. అందుకొరకే ఇటువంటి సమయములో దేవుడు చెప్పుచున్నాడు, నీకు వెలుగు వచ్చినది, లెమ్ము తేజరిల్లుము, యెహోవా మహిమ నీ మీదికి వచ్చినది. And we read about light and glory. Both these things shines. வெளிச்சம் மகிமை அது ரெண்டும் பிரகாசிக்கிறது நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ యొక్క వెలుగు మహిమ ఈ రెండు ప్రకాశవంతమైనవి. How do you difference the light and glory? வெளிச்சத்தையும் மகிமை எப்படி வித்தியாசப்படுத்துகிறீர்கள்? ఒక వెలుగుకును మహిమకును ఏ విధముగా భేదమును కనుగొనగలము? We know light is quite common, but glory is something divine. வெளிச்சம் என்று சொல்வது அது ஒரு பொதுவான காரியம். மகிமை என்று சொல்வது అది దైవికమానது. వెలుగు అనగా అది సాధారణమైన కార్యము, కానీ మహిమ అనగా అది దైవికమైనది. Or glory may be more rare to see it, or it's only seen in a holy place. It may be more beautiful. So both shines, but glory is something rare to see, or it's more glorious, beautiful. வெளிச்சம் எல்லா இடத்திலும் பொதுவாக காணலாம். ஆனால் மகிமை என்று சொல்லும்போது அது காண அரிதா இருக்கிறது. அது மிகவும் அழகாய், அது காண அரிதான ஒரு காரியம், அது காணக்கூடாத அரிதான காரியமா இருக்கு, தெய்வீகமான காரியமா இருக்கிறது. వెలుగు అనగా అది సాధారణమైన కార్యమే, కానీ మహిమ అనగా అది అరుదైనది, అది అందమైనది, అది చాలా దైవికమైనది. In Psalm 50 verse 2 we read, out of Zion the perfection of beauty God has shined. சங்கீதம் 5:2 வாசிக்கும் போது பூர்ண வடிவில் சீயோன் கர்த்தர் ప్రకాశిக்கிறார் என்று వాసిக்கிறோம். 50వ కీర్తన 2వ వాక్యములో పరిపూర్ణ సౌందర్యము గల సియోనులో నుండి దేవుడు ప్రకాశించుచున్నాడు అని చదువుచున్నాం. I just want to show you this morning the difference between light and glory, and how God wants us to shine with light and glory. இந்த காலைவேளையும் கூட வெளிச்சத்துக்கும் மகிமைக்கும் இந்த வித்தியாசத்தை காண்பிக்க விரும்புகிறேன். நாமும் கூட எப்படி வெளிச்சத்திலும் மகிமையிலும் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்று நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ఈ ఉదయకాలము వెలుగుకును మహిమకును భేదమును చూపకోరుచున్నాను. అదే సమయములో వెలుగు మూలముగాను మహిమ మూలముగాను మనం ఏ విధముగా ప్రకాశించాలో దేవుడు మన ఎడల ఏ విధముగా కోరుకొనుచున్నాడో తెలియజేయుచున్నాను. God has chosen Zion, from there he shines. இதோ தேவன் God has chosen Zion, and from Zion God shines. தேவன் சீயோனை தெரிந்து கொண்டார், సీయోనుండి அவர் ప్రకాశిக்கிறார். దేవుడు సియోనును ఎన్నుకొని ఉన్నాడు, ఆయన సియోనులో నుండి ప్రకాశించుచున్నాడు. What is shining means? God revealing his beauty, his goodness, his divine character, all his greatness is revealing from Zion. அவர் பிரகாசிக்கிறது தான் சீயோன் பிரகாசிக்கிறது அர்த்தம் என்னவென்றால் தம்முடைய நன்மையும் தம்முடைய சௌந்தரியத்தையும் தம்முடைய மகிமையும் சகல சௌந்தரியமான அவருடைய ஆசீர்வாதங்களையும் సకల మహిమயான కారణి அவர் வெளிப்படுத்துகிறதை காண்பிக்கிறது. దేవుడు సియోనులోని ప్రకాశించుచున్నాడు అనగా ఆయన తన యొక్క పరిశుద్ధతను, తన యొక్క మహిమను, తన యొక్క దయాళుత్వమును ఆయన సియోనులో నుండి బయలుపరచుచు ఉన్నాడు. It's not only that God wants you to shine, he himself shines. அவர் நீங்கள் பிரகாசிக்க மாத்திரமல்ல, அவரும் கூட உங்களோடு கூட பிரகாசிக்கிறார். మనము ప్రకాశించుటకు మాత్రమే దేవుడు కోరుకొనక ఆయన తానే ప్రకాశించుచు ఉన్నాడు. In Revelation chapter 14 verse 1 we see, in the future, in the coming eternity, 144,000 saints will shine with him from Zion. வெளிப்படுத்தல் 14ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது வருகிற நித்தியத்தில் சியோன் மலையில் அவரோடு கூட 144,000 பேர் பரிசுத்தவான்கள் அவரோடு கூட సియోన్ మలైயில் ప్రకాశిப்பார்கள். ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యమునందు రాబోయే నిత్యములో సియోను కొండ మీద 144,000 మంది దేవుని యొక్క పరిశుద్ధులు వారు కూడా ప్రకాశించుదురు. Now the Lord is building up his Zion means
He is imparting His nature, His beauty in the saints' life so they could reveal with Him in Zion forever. சீயோனை கட்டுகிறார் என்ற அர்த்தம் என்னவென்றால் அவர் தம்முடைய சுபாவத்தையும் தம்முடைய திவ்ய காரியங்களையும் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தி அதன் மூலமாய் அவர் తమ్ముడి రాజ్యத்தை కట్టి కొண்டிருக்கிறார். దేవుడు సియోనును కట్టుచున్నాడు అనగా ఆయన తన యొక్క పరిశుద్ధులలో తన యొక్క పరిశుద్ధతను తన యొక్క మహిమను వారిలో ఉంచి వారి మూలముగా దేవుడు ప్రకాశించుచున్నాడు. In Psalm 80 verse 1 we read, this shining is a salvation to us. சங்கீதம் 80 வாசிக்கும் போது இந்த பிரகாசம் நமக்கு రక్షిపాయ இருக்கிறது. 80వ కీర్తన మొదటి వాక్యమునందు ఈ ప్రకాశము ఒక రక్షణగా కనబడుచున్నది. Please read verse 1. 81 வாசிப்போம். இஸ்ரவேலின் மேய்ப்பரே, யோசேப்பை ஆட்டு மந்தையை போல் நடத்துகிறவரே செவிகொடும், கேருபீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே பிரகாசியும். ఇశ్రాయేలునకు కాపరి చెవియొగ్గుము, మందవలే యోసేపును నడిపించువాడా, కెరూబుల మీద ఆసీనుడైన వాడా ప్రకాశింపుము. Give ear, O shepherd of Israel, thou that leddest Joseph like a flock, thou that dwellest between the cherubims, shine forth. Shines forth, God who dwelleth between the cherubims shines forth. கேருபீன்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே பிரகாசியும். కెరూబుల మీద ఆసీనుడైన వాడా ప్రకాశింపుము. When you read verse 3, turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. If when God shine upon you, you will be saved. தேவனே எங்களை திருப்பி கொண்டு வாரும், உமது முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும், அப்போது ரட்சிக்கப்படுவோம். தேவன் அவருடைய முகத்தை நம்மில் பிரகாசிப்பார் என்றால் நாம் நிச்சயமாய் பிரகாசிப்போம். మూడో వాక్యములో దేవా చెరలో నుండి మమ్మల్ని రప్పించుము, మేము రక్షణ నందునట్లు నీ ముఖ కాంతి ప్రకాశింపజేయుము అనగా దేవుడు మన మీద ప్రకాశించినప్పుడు మనకు రక్షణ కలుగుచున్నది. That's why this is a prayer, Lord shine upon us. இதுதான் நம்முடைய ஜெபம், ஆண்டவரே என் மேல் பிரகாசியும். ఇదియే మన ప్రార్థనగా ఉండవలెను, దేవా మా మీద ప్రకాశించుము. And verse 7 also says, turn us again, O God of hosts, and cause thy face to shine, and we shall be saved. 7ஆம் வசனத்திலும் கூட சேனைகளின் தேவனே எங்களை திருப்பி கொண்டு வாரும், உமது முகத்தை பிரகாசிக்க பண்ணும், அப்போது ரட்சிக்கப்படுவோம். 7వ వాక్యములు కూడా చదువుచున్నాము. సైన్యములకు అధిపతి బగు దేవా చెరలో నుండి మమ్ము రప్పించుము, మేము రక్షణ నందునట్లు నీ ముఖ కాంతి ప్రకాశింపజేయుము. I believe the Lord is shining upon us this morning. இந்த காலை வேளையில் தேவன் நம்மில் பிரகாசிக்கிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன். ఈ కాలమందు కూడా దేవుడు మన మధ్య ప్రకాశించుచున్నాడు. From Zion upon us. இதோ நம்மேல் அவர் சீயோனிலிருந்து பிரகாசிக்கிறார். ఆయన సియోనులో నుండి ప్రకాశించుచున్నాడు. Hallelujah. In Numbers chapter 6, என்னாகும் 6ஆம் அதிகாரம், సంఖ్యాకాండము 6వ అధ్యాయం. when you read it was told that the priesthood would bless the people with these verses. இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆசாரியர்கள் இந்த வசனங்களை கூறி ஜனங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள். యాజకులు ఈ మాటలు పలికి జనులను ఆశీర్వదించవలెను అని చెప్పబడినది. The Lord bless thee and keep thee. கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். యెహోవా నిన్ను కాపాడును గాక, ఆశీర్వదించును గాక. The Lord make his face shine upon thee. கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி ఆయన తన సన్నిధిని ప్రకాశింపజేసి and be gracious unto thee. உன் மேல் கிருபையாய் இருக்க கடவர். నిన్ను కరుణించును గాక. So God is shining upon us means is blessing us. கர்த்தர் நம்மை மேல் பிரகாசிக்கிறார் என்றால் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் தான் அர்த்தம். దేవుడు ప్రకాశించుచున్నాడు అనగా మనలను ఆశీర్వదించుచున్నాడు అని అర్థము. In Deuteronomy chapter 33 verses 1 to 3, உபாகமம் 29ஆம் அதிகாரம் 1 to 3ஆம் வசனம் வரை, ద్వితీయోపదేశకాండం 33వ అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యములు. there also we read it's a blessing. அங்கேயும் கூட நாம் ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று అక్కడ வாசிக்கிறோம். కూడా ఒక ఆశీర్వాదమును చదువుచున్నాం. I will read verse 2. The Lord came, this is the blessings of Moses to the children of Israel. இது மோசே கொடுக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதம் என்று வாசிக்கிறோம். ఇక్కడ మోషే ఇశ్రాయేలును ఆశీర్వదించు విధానము అని చెప్పబడినది. And the Lord came from Sinai and rose up from Seir unto them, and he shined forth from Mount Paran, and he came with the 10,000 of saints, and from his right hand went a fiery law for them. Verse 3, yea, he loved the people, all his saints are in thy hand. They sat down at thy feet, everyone shall receive of thy word.
உபாகம் 33ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்கள். கர்த்தர் சீனாயில் எழுந்தருளி சேயிருந்தவர்கள் உதயமானார். பாரான் மலையிலிருந்து பிரகாசித்து 10,000 பரிசுத்தவான்களோடு பிரசன்னமானார். அவர்களுக்காக அக்கிரமமான பிரமாணம் அவருடைய வலது கரத்தில் புறப்பட்டது. மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார். அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் உம்முடைய பாதத்தில் விழுந்து ఉమ్మడి వార్తనాల్ పోదనే అడిగేవారు. 33వ అధ్యాయం 2-3 వాక్యములలో యెహోవా సీనాయి నుండి వచ్చెను, సెయీరులో నుండి వారికి ఉదయించెను, ఆయన పారాను కొండ నుండి ప్రకాశించెను, వేవేల పరిశుద్ధుల సమూహముల మధ్య నుండి ఆయన వచ్చెను, ఆయన కుడి పార్శ్వమున అగ్ని జ్వాలలు మెరుగుచుండెను, ఆయన జనములను ప్రేమించును, ఆయన పరిశుద్ధులందరూ నీ వశమున నుందురు, వారు నీ పాదముల యొద్ద సాగిలపడుదురు, నీ ఉపదేశమును అంగీకరింతురు. God wants us to shine. That means God wants us to be a blessing to others. நாம் பிரகாசிக்கணும்னு கர்த்தர் விரும்புகிறார். அர்த்தம் என்னவென்றால் நாம் ఆశీర్వదించబడునదే కర్తరి సిద్ధమా இருக்கிறது. మనము ప్రకాశించినట్లుగా దేవుడు కోరుచున్నాడు అనగా మనము ఆశీర్వాదకరముగా ఉండు నిమిత్తమై దేవుడు కోరుచున్నాడు. I just want to show you first of all, shine with the light. முதலாவது நான் ஒரு காரியம் காண்பிக்கிறேன், வெளிச்சத்தில் பிரகாசிப்பது. మొదటిదిగా మనం వెలుగు మూలముగా ప్రకాశించవలెను అనే కార్యమును మీకు చూపగోరుచున్నాను. And we know the light is the life of the word of God or Jesus. வெளிச்சம் என்பது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தையில் జీవనాయి இருக்கிறது. వెలుగు అనగా మొదటిదిగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క వాక్యములోని జీవమై ఉన్నది. Because this fallen man have nothing in him to shine eternally. ஏனென்றால் இந்த விழுந்த மனுஷன் அவன் விழுந்து மறுபடியும் திரும்பி பிரகாசிக்க முடியும், அவனிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. ఎందుకనగా పడిపోయిన మనుషుడు అతడు మరొకసారి ప్రకాశించు నిమిత్తమై అతని యొద్ద ఏమీ లేదు. The people that are shining today in this world, you call them stars, they are in terrible deception. இன்று நீங்கள் நட்சத்திரங்கள் அணைக்குதான் அநேக பிரகாசிக்கிற அநேக மகான்கள் அவர்கள் பெரிய ஏமாற்றத்தில் காணப்படுகிறார்கள். ఈ లోకములో తారలుగా కనబడుచున్నటువంటి వారు, ప్రకాశించుచున్నటువంటి వారిగా చెప్పబడుచున్నటువంటి వారు, వారు భయంకరమైనటువంటి వంచనలో కనబడుచున్నారు. Some people try to shine in the gospel field, they also will fall. சிலர் இந்த சுவிசேஷ உலகத்திலும் கூட இப்படி நட்சத்திரம் பிரகாசிக்க விரும்புகிறார்கள், அவர்களும் விழுந்து போவார்கள். సువార్త లోకములో కూడా తారల వలె ప్రకాశించుచున్న వారుగా చెప్పబడుచున్న వారు, వారు కూడా పడిపోవుదురు. But now the true light has come that we would shine and for the glory of God. நாம் கர்த்தருடைய மகிமைக்காக பிரகாசிக்க முடியாது. இதோ மெய்யான ஒளி இறங்கி வந்திருக்கிறது. అవును, మనము దేవునిలో ప్రకాశించు నిమిత్తమై నిజమైన వెలుగు వచ్చి ఉన్నది. In 1 John chapter 1 verse 5 we read, this is the message which we have heard of him and declare unto you that God is light and in him no darkness at all. 1 யோவான் 1:5 வாசிக்கும் போது தேவன் ஒளியா இருக்கிறார், அவரில் எவ்வளவு வேணும் இருள் இல்லை, இது நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிற విశేషமாக இருக்கிறது. మొదటి యోహాను 1వ అధ్యాయం 5వ వాక్యములో చెప్పబడుచున్నప్పుడు ఆ దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు, ఆయన యందు చీకటి ఎంత మాత్రమును లేదు. Thy light has come. இதோ வெளிச்சம் வந்தது, ఇదిగో వెలుగు వచ్చి ఉన్నది. God sent his light to you. கர்த்தர் உனக்குள்ள வெளிச்சத்தை அனுப்புகிறார். దేవుడు తన వెలుగును నీలోనికి పంపుచున్నాడు. The light is lightening you. அந்த வெளிச்சம் உன்னை பிரகாசிப்பிக்கிறது. ఆ వెలుగు నిన్ను ప్రకాశింపజేయుచున్నది. Then Jesus said, you are the light of the world. கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார், நீயே உலகத்தின் வெளிச்சமாக இருக்கிறாய். ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు చెప్పెను, మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు. In chapter 5 of Matthew verse 16, மத்தேயு 5:16 வாசிக்கும் போது మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 16వ వాక్యం నందు he said, let your light so shine before men. மனுஷன் முன்பாக உங்களுடைய வெளிச்சம் இவ்வளவாய் பிரகாசிக்கட்டும் என்று சொல்கிறார். మనుషుల ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపబడవలని చెప్పుచున్నాడు. That they may see your good works and glorify God which is in heaven. அவர்கள் உங்களுடைய கிரியைகளை கண்டு பரலோகத்துக்கு பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படியாய் మీ సత్క్రియలు వారు చూసి పరలోకమందున తండ్రిని వారు మహిమపరచునట్లుగా. So this light is to shine before men. இந்த வெளிச்சமானது ஜனங்களுக்கு முன்பாக பிரகாசிக்கும்படியாய் ఈ వెలుగు జనుల ముందుగా ప్రకాశించవలెను. How do we shine before men? மனுஷன் எப்படி பிரகாசிக்கிறோம்? మనుషుల ఎదుట ఏ విధముగా ప్రకాశించగలము? It says by good works. நற்கிரியின் மூலமாய், సత్క్రియల మూలముగా. And when you read that chapter down, அங்கே கீழே இருக்கிற வசனங்களை வாசிக்கும் போது ఇక కొనసాగింపబడిన వాక్యములు చదువుచున్నప్పుడు he said, if anyone compel you to go 1 mile,
go 1 more mile with him. உங்களுக்கு கூட யாராவது ஒரு மைல் வரும்படியா போ, அவனோடு கூட இன்னொரு மைல் நடந்து போ என்று சொல்லுகிறார். ఒక మైలు దూరం ఎవరైనా రమ్మని చెప్పినప్పుడు ఇంకొక మైలు దూరం వారితో కలిసి వెళ్ళాలి. And you could read verse 39 all the way down to 48. 39 48 வரை தொடர்ந்து கீழே வாசிக்கும்போது 39 నుండి కొనసాగించి కింద చదివినప్పుడు he said, love your enemies and pray for them. உங்களுடைய சத்துரு நீங்கள் நேசித்து அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணுங்க. శత్రువులను ప్రేమించి వారి కొరకు ప్రార్థించుడి. That is not the natural thing. That is not natural light. It has come from God. அது ஒரு இயற்கையான வெளிச்சம், இயற்கையான காரியம் அல்ல. அது தேவனிடத்தில் வந்த வெளிச்சமா இருக்கிறது. అది సహజమైన వెలుగు కాదు, సహజమైన కార్యము కాదు. అది దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చిన వెలుగుగా ఉన్నది. He said, if you love them which love you, what reward have we? உங்களை நேசிக்கிறவர்களை நீங்கள் நேசிப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பலன் என்ன? మిమ్మును ప్రేమించు వారిని మీరు ప్రేమించినట్లయితే మీకు ప్రతిఫలం ఏమి? Love them those who hate you. Love them those who are hate you. உங்களை யார் பயக்கிறார்களோ அவர்களை நீங்கள் நேசியுங்கள். మిమ్మును ద్వేషించు వారిని మీరు ప్రేమించుడి. And then he said, be therefore perfect even as your heavenly Father is perfect. அவர் சொல்ற ஆகையால் பரலோகத்திற்குள் பிதா பூரணசங்கராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரணசங்கராயிருங்கள். మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణుడు గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉందురు. In Philippians chapter 2 verse 14 and 15. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 14 15 வசனங்கள். ఫిలిప్పీయులు 2వ అధ్యాయం 14 15 వాక్యములు. There also we read, we ought to shine in the midst of the crooked and perverse nation, perverse people. அங்கேயும் கூட நாம் கோணலும் மாறுபாடு சந்ததி நடுவிலே நாம் பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். అక్కడ కూడా చదువుచున్నాము, మూర్ఖమైన వక్రజనం మధ్య మనం జ్యోతుల వలె ప్రకాశించవలెను. And read verse 14 and 15. This man is really troubling me. 14 15. நான் வீணாக ஓடினதும் வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்கிற மகிழ்ச்சி கிறிஸ்துவின் நாளில் எனக்கு உண்டாயிருப்பதற்கு ஜீவ வசனத்தை பிடித்துக் கொண்டு உலகத்திலே சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்கிற நீங்கள் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளுமாய் இருக்கும்படிக்கு எல்லாவற்றையும் முறுமுறுப்பில்லாமலும் தர்க்கிப்பில்லாமலும் செய்யுங்கள். మీరు మూర్ఖమైన వక్రజనము మధ్య నిరపరాధులను నిష్కళంకులను అనింద్యులైన దేవుని కుమారులగునట్లు సనుగులను సంశయములు మాని సమస్త కార్యములను చేయుడి. అట్టి జనము మధ్యను మీరు జీవవాక్యమును చేత పట్టుకొని లోకమందు జ్యోతుల వలె కనబడుచున్నారు. He said, shine as light where in the midst of the perverse and crooked nation. கோணலும் மாறுபாடு சந்ததி மத்தியில் நீங்கள் சுடர்களாய் பிரகாசிங்கள் என்று சொல்கிறார். మూర్ఖమైన వక్రజనం మధ్య మీరు జ్యోతుల వలె ప్రకాశించవలెను. In Isaiah chapter 60 verse 3 we read that and the Gentiles shall come to thy light. ஏசாயா 60:3 நாம் வாசிக்கும்போது உன் வெளிச்சத்திலே ஜாதிகள் கடந்து வருவார்கள். యెషయా 63 నందు జనములు నీ వెలుగునకు వచ్చెదరు. First of all, God wants us to reveal his divine character, his goodness to the Gentiles or the people around us. முதலாவது நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களுக்கு புறஜாதியாருக்கு நாம் நம்முடைய வெளிச்சத்தை, நம்முடைய நற்கிரைகளை, சுபாவங்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். మొదటిగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అన్ని జనులకును అనగా జనములకు దేవుడు తన యొక్క మహిమను, తన యొక్క మంచి స్వభావములను ఆయన బయలుపరచువారుగా ఉన్నారు. We did not have that ability, but the light has come, so you shine with that light. நமக்கு அந்த திராணி இருக்கவில்லை, ஆனால் நமக்குள் அவருடைய வெளிச்சம் வந்தபடினால் அந்த வெளிச்சத்தினால் நாம் பிரகாசிக்கிறோம். మనకు అటువంటి సామర్థ్యం లేదు, కానీ నిజమైన వెలుగు మనలోనికి వచ్చినందువలన మనం ప్రకాశించు వారమై ఉండగలము. All that is written in the Matthew chapter 5 can be fulfilled because Christ came to our life. மத்தேயு 5 சொல்லப்பட்ட எல்லா காரியங்கள் கிறிஸ்து நமக்குள் வந்தபடினால் அந்த எல்லா காரியங்கள் நமக்குள் நிறைவேறும். మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయములో చెప్పబడిన కార్యములన్నీ మన వలన వీలు కాని కార్యములు కానీ క్రీస్తు మనలోనికి వచ్చినందువలన అవన్నీ మనకు సాధ్యము. Jesus also shined with the light. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூட வெளிச்சத்திலே பிரகாசித்தார். ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కూడా వెలుగు మూలముగా ఆయన ప్రకాశించి ఉన్నాడు. In other words, he was a great blessing to the people around. இன்னொரு வார்த்தை சொல்லும்போது தன்னை சுற்றி எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட்டார். అంత మాత్రమే కాక తన చుట్టూ ఉన్న వారికి ఆయన ఆశీర్వాదకరముగా కనబడి ఉన్నాడు. That's why we read in Acts chapter 10 verse 38. ஆகவேதான் அப்போஸ்தலர் 10:38 வாசிக்கும்போது అపోస్తల కార్యములు 10:38 చదువుచున్నప్పుడు how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with the power, who went about doing good and healing all those who are oppressed of the devil. நசரேயனாகிய இயேசுவை தேவன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினாலும் அபிஷேகம் பண்ணினார். தேவன் அவரோடு கூட இருந்தபடினால் அவர் நன்மை செய்கிறாய்
பிசாசுல அகப்பட்ட யாவரையும் குணமாக்குவாய் சுற்றித் திரிந்தார். అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించినదియే దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండెను గనుక ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచుచు సంచరించుచుండెను. And he was a blessing to the people. People were receiving healing. Many of them were sinners. And he fed the multitude. He preached the gospel. So he was a light to the people. ஜனங்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தார், ஜனங்களை போஷித்தார், ஜனங்களை சுகமாக்கினார், ஜனங்களை விடுதலையாக்கினார். இப்படி ஜனங்களுக்கு அவர் ஒரு வெளிச்சமாய் பிரகாசித்தார். ఆయన జనులకు ఆశీర్వాదకరముగా ఉండి జనులను పోషించుచుండెను, జనులను స్వస్థపరచుచుండెను, వారిని విడుదల చేయుచు ఉండెను. That's why in Matthew chapter 4 verse 14 to 16 we read. ஆகவேதான் மத்திய 4ஆம் அதிகாரம் 14-16 வசனம் வரை வாசிக்கும் போது మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయం 14 నుండి 16 వరకు చదివినప్పుడు The people which sat in darkness saw great light. இருளில் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். చీకటిలో ఉన్న జనులు గొప్ప వెలుగును చూచి ఉన్నారు. Jesus was a blessing to the people. கர்த்தராகிய இயேசு ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாய் இருந்தார். ప్రభువైన యేసు జనులకు గొప్ప ఆశీర్వాదకరముగా ఉండెను. God gave him a word to preach. கர்த்தர் பிரசங்கிக்கும்படி அவருக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுத்தார். దేవుడు యేసు ప్రసంగించు నిమిత్తమై వాక్కులను ఇచ్చి ఉండెను. God gave him power to heal. தேவன் வியாதிகளை சுகமாக்கும்படி அவருக்கு வல்லமையை கொடுத்தார். యేసు స్వస్థపరచు నిమిత్తమై దేవుడు ఆయనకు శక్తిని ఇచ్చి ఉండెను. And by that people saw a great light. அதன் மூலமாய் அவர் ஜீவிதத்தில் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். అందు మూలముగా జనులు గొప్ప వెలుగును చూచి ఉన్నారు. People are greatly blessed. ஜனங்கள் அதிகமாக ஆசீர்వదించబட்டார்கள். జనులు అధికముగా ఆశీర్వదింపబడిరి. He is shining with the light. Hallelujah. அவர் வெளிச்சத்திலே பிரகாசிக்கிறார். ஹalleluya. వెలుగు మూలముగా ప్రకాశించుచుండెను. People saw a great light in him. இதோ அவருக்குள் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். జనములు ఆయనలో గొప్ప వెలుగును చూచి ఉండిరి. When you come to John chapter 1 verse 14. ஆனா யோவான் 1:14 வரும்போது కానీ యోహాను 1:14 నందు He said we beheld his glory. நாம் அவருடைய மகிமையை கண்டோம். మనము ఆయన మహిమను చూచితిమి. Now the disciples saying, they did not say we saw his light, we saw his glory. சீஷர்கள் நாங்கள் வெளிச்சத்தை கண்டோம் என்று சொல்லவில்லை, அவருடைய மகிமையை கண்டோம் என்று சொல்லுகிறார்கள். శిష్యులు మేము ఆయన వెలుగును చూచి ఉన్నామని చెప్పగా ఆయన మహిమను చూచి ఉన్నామని చెప్పుచున్నారు. The word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி எங்கள் மத்தியில் வாசமாயிருந்தது, நாங்கள் அவருடைய மகிமையை கண்டோம். ఆ వాక్యము శరీరధారియై కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా మన మధ్య వసించెను, మేము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. That's why Jesus kept his disciples with him, that they should see his light and his glory. ஆகவேதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீஷர்களை அவர்கள் தம்முடைய வெளிச்சத்தை மகிமை காணும்படியாய் அவர்களோடு கூட இருக்கும்படியாய் வைத்தார். అందు నిమిత్తముగానే శిష్యులు ఆయన మహిమను వెలుగును చూచు నిమిత్తముగా ఆయన వారితో తనను ఉంచుకొని ఉన్నాడు. One day Jesus took Peter, James and John to the Mount of Transfiguration. ஒரு நாள் பேதுரு, யாக்கோபு, யோவானை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மறுமலை கொண்டு சென்றார். ఒక దినమందు పేతురు, యోహాను, యాకోబును యేసు రూపాంతర కొండకు తీసుకొని వెళ్ళి ఉండెను. You read in Luke chapter 9 verse 28 to all the way to 32. லூக்கா 9:28 32 வசனம் நான் வாசிக்கும்போது లూకా సువార్త 9వ అధ్యాయం 28 మొదలుకొని 32 వరకు చదివినప్పుడు He transfigured before them. அவருக்கு முன்பாக அவர் மறுரூபமானார். వారి ముందు ఆయన రూపాంతరపరచబడెను. What that means, he showed what is inside of him. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் அவருக்குள் இருக்கிறதை அவர் வெளிரங்கமாக்கினார். దాని యొక్క అర్థము తనలో ఉన్న కార్యమును వారికి బయలుపరిచి ఉన్నాడు. And they saw his face was shining. அவருடைய முகம் பிரகாசிக்கிறதை அவர்கள் கண்டார்கள். ఆయన ముఖము ప్రకాశించుట వారు చూచి And ఉన్నారు. his garments were shining. அவருடைய வஸ்திரம் பிரகாசித்தது. ఆయన వస్త్రములు ప్రకాశించుచుండెను. I want you to carefully listen what that glory means. அந்த மகிமை என்ன என்பதை நீங்கள் கவனமாக கேட்க நான் ఆ விரும்புகிறேன். మహిమ ఏమిటో మీరు జాగ్రత్తగా వినాలని కోరుచున్నాను. And when you read verse 30 at the Mount of Transfiguration, two men talked to him. 30ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அந்த மறுமலையில் இரண்டு மனுஷர்கள் அவளோடு கூட உரையாடினார்கள். 30వ వాక్యములో ఇద్దరు మనుషులు ఆయనతో సంభాషించి ఉన్నారు. And Moses and Elijah appeared, and verse 31, who appeared in glory and spake of his disease which he should accomplish at Jerusalem. மோசேயும் எலியாவும் அவரோடு கூட பேசின காரியம் என்றால் அவர்கள் எருசலேமிலே நிறைவேற்ற போகிற அவருடைய மரணத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். అక్కడ మోషే, ఏలియాను వారు మహిమతో అగపడి యెరూషలేములో నెరవేర్చబోవు కార్యమును గురించి ఆయనతో మాట్లాడి ఉండిరి. He going to be terribly humiliated. அவர்
கொடூரமாக தாழ்த்தப்பட போகிறார். ఆయన భయంకరమైన అవమానములు సంధించవలసి ఉన్నది. And he will be crucified. அவர் சிலுவையில் அறையப்படுவார். ఆయన సిలువలో వేలాడబడును. People going to spit on his face. ஜனங்கள் அவர் முகத்தில் துப்ப போகிறார்கள். జనులు ఆయన ముఖం మీద ఉమ్మి వేయబోచున్నారు. The Isaiah chapter 53 is going to fulfill in your life. ஐசையா 53ஆம் அதிகாரம் அவர் ஜீவிதத்தில் நிறைவேற போகிறது. యెషయా గ్రంథం 53వ అధ్యాయం ఆయన జీవితంలో నెరవేర్చబడబోచున్నది. Speaking about all his rejection he going to face. அவர் சந்திக்க போறதான எல்லா புறக்கணிப்பு குறித்து அவர் சொல்லப்பட்டது. ఆయన ఎదుర్కొనబోయే తృణీకారమును గురించి అక్కడ చెప్పబడినది. His face was shining. அவருடைய முகம் அங்கே பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது. అక్కడ ఆయన ముఖము ప్రకాశించుచుండెను. Why his face was shining so much? ஏன் அவருடைய முகம் அவ்வளவாய் பிரகாசித்தது? ఎందుకు ఆయన ముఖం అంతగా ప్రకాశించుచుండెను? That shows his inner joy. இது அவருக்குள் உள்ளான காணப்பட்ட உள்ளான மகிழ்ச்சியை అది காண்பிக்கிறது. ఆయనలోని అంతరంగ ఆనందమును చూపుచున్నది. And the disciples said, we saw his glory. சீஷர்கள் சொல்கிறார்கள் அவருடைய மகிமையை நாங்கள் கண்டோம். శిష్యులు చెప్పుచున్నారు మేము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. Read verse 32. 32వ వచనం వాసిపో. 32వ వాక్యమునందు Peter and they that were with him were heavy with the sleep, and when they were awake, they saw his glory. 32ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது பேதுரும் அவருடனும் நித்திரை மயக்கமாயிருந்தார்கள். ஆகிலும் அவர்கள் விழித்து அவருடைய மகிமையும் அவரோடு அவர் இரண்டு பேரையும் கண்டார்கள். 32వ వాక్యములో పేతురును అతనితో కూడా ఉన్న వారును నిద్రమత్తులుగా ఉండిరి. వారు మేల్కొనినప్పుడు ఆయన మహిమను ఆయనతో కూడా నిలిచిన ఇద్దరు పురుషులను చూచిరి. These two men were talking to him about his coming death. இந்த இரண்டு மனுஷனும் கூட வரப்போகிற அவருடைய மரணத்தை குறித்து அவரோடு கூட பேசிக் ఈ கொண்டிருந்தார்கள். ఇరువురును ఆయనకు సంభవించబోయే మరణమును గురించి ఆయనతో మాట్లాడుచుండిరి. Naturally, people face will be so gloomy and upset and sad. இயற்கையாக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் கேட்கும் போது ஜனங்கள் அவர்கள் கலங்கி அவர்கள் துக்கமடைவார்கள். సాధారణంగా ఇటువంటి కార్యములు సంభవించుచున్నప్పుడు జనులు దుఃఖముతో ఉండి వారి ముఖము దుఃఖకరముగా ఉండును. Now what is inside of him is revealing. ஆனால் இங்கே அவருக்குள் என்ன காணப்படும் அது வெளிரங்கமாகிறது. కానీ ఇప్పుడు ఆయనలో ఉన్న కార్యం ఇప్పుడే బయలుపడుచున్నది. His face is shining, is joyful. அவருடைய முகமானது பிரகாசிக்கிறது, வெளிச்சம் புறமே வெளிரங்கமாகிறது. ఆయన ముఖము ప్రకాశించుచున్నది, సంతోషకరముగా మహిమకరముగా ఉన్నది. When you read verse 34 and 35, 34 வசனம் வாசிக்கும் போது 34-35 వాక్యమునందు then the bright cloud came there. அந்த இடத்துல என்ன வெளிச்சம், Bright cloud. அங்கே ஒரு மேகம் இறங்கிச்சு. ఒక ప్రకాశమైన మేఘము అక్కడ ఆయనను కమ్ముకొని ఉండెను. From that cloud a voice came and said, this is my beloved son, in whom I am well pleased, hear him. அங்கே பிரகாசமான வெளிச்சம் சத்தம் உண்டாயிற்று, இவருடைய நேசகுமாரன், இவன் செவி கொடுங்கள் என்று மேகத்தில் ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. ఈ మేఘములో నుండి ఈయన నేను ఏర్పరచుకుని నా కుమారుడు, ఈయన మాట వినుడి అనే శబ్దము వినబడి ఉన్నది. The sun means obedience. நீதியின் சூரியன் என்பது கீழ்ப்படிதலை காண்பிக்கிறது. కుమారుడు అనగా విధేయతను చూపుచున్నది. குமாரன் என்பது கீழ்ப்படிதலை காண்பிக்கிறது. And this is my beloved son. இது என் நேசகுமாரன். ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు. Because he is delighting to do my will. என்றால் அவன் சித்தம் செய்யும்படியாய் அவர் சித்தம் செய்யும்படியாய் வாஞ்சிக்கிறார். నా చిత్తము చేయ నిమిత్తమై సంతోషముగా ఉన్నాడు. Others did not see his joy of his heart. அவருடைய இதயத்தின் மகிழ்ச்சியை மற்றவர்கள் காண முடியவில்லை. ఆయన హృదయానందమును ఇతరులు చూడలేకున్నారు. God allowed the disciple to see it. சீஷர்களை காணும்படியாக கர்த்தர் அனுமதித்தார். శిష్యులు మాత్రమే చూచు నిమిత్తమై అనుమతించి ఉన్నాడు. And the glory is that when we shine for God, that is the glory. மகிமை என்பது நாம் கர்த்தருக்காக பிரகாசிக்கும் போது அதுதான் தேவனுடைய மகிமை. మహిమ అనగా మనము దేవుని నిమిత్తమై ప్రకాశించున్నదే మహిమ. And his great delight to do God's will. தேவ சித்தம் செய்யும்படியாக அவர் காணப்படுவதான பெரிய ஒரு வாஞ்சை. దేవుని చిత్తము చేయ నిమిత్తమై ఆయనకు గొప్ప సంతోషము. We read in Psalm 40 verse 8, I come to do thy will, O God. I delight to do thy will, O God. சங்கீதம் 48 வாசிக்கும் போது கர்த்தாவே இதோ உம்முடைய சித்தம் செய்யும்படியாக நான் வாஞ்சிக்கிறேன் என்று வாசிக்கிறோம். 40వ కీర్తన 8వ వాక్యమునందు దేవాని చిత్తము నెరవేర్చుట నాకు సంతోషము. And when God the Father saw his heart and his joy to do his will, he said, this is my beloved son. பிதாவாகிய தேவனுடைய இதயத்தில் அவர் சித்தம் செய்கிறதான வாஞ்சியை பார்த்தபோது அவர் சொல்லுகிறார், இதுதான் நேசகுமாரன், இவருக்குள் நான் பிரியமாயிருக்கிறேன். తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుని హృదయములో తన చిత్తము చేయ నిమిత్తమైన సంతోషమును చూచినప్పుడు ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అని చెప్పి ఉన్నాడు. That joy to do the will of God in his heart, it is not for people, it is for God. அவர் அந்த தேவனை பிரியப்படுத்தினான தேவசிதான் ஜனம் அந்த காரியமானது அது ஜனங்களுக்கு உட்படுதல்ல, அது தேவனுக்குரியதா இருக்கிறது. ఆయన హృదయములోనే ఆయన సంతోషము జనులకు సంబంధించిన సంతోషము కాక అది దేవునితో తండ్రితో కూడిన సంతోషం.
chapter 1, verse 16 to 18. 2 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 16 18 வசனம் நாம் வாசிக்கிறோம். 2 பேதுரு మొదటి అధ్యాయం 16 మొదలుకొని 18 వరకు. And Peter said, we are eyewitness of his majesty. நாங்கள் அவருடைய மகத்துவத்தின் அவர் நாங்கள் மகத்துவத்தின் சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். మేము ఆయన మహత్యమును కన్నులారా చూచిన వారము. Verse 17, he received from God the Father honor and glory. பிதாவாகிய தேவனிடமிருந்து அவர் கனத்தையும் மகிமையும் பெற்றுக்கொண்டார். తండ్రి అయిన దేవుని యొద్ద నుండి ఘనతను మహిమను పొంది ఉన్నాడు. The disciples said, we were with him in that holy mount. சீஷர்கள் சொல்கிறார்கள், அந்த பரிசுத்த பர்வதத்தில் நாங்கள் அவரோடு கூட இருந்தோம். శిష్యులు చెప్పుచున్నారు, ఆ యొక్క పరిశుద్ధమైన కొండ మీద మేము ఆయనతో పాటు ఉంటిమి. What the world did not see, God allowed them to see it. உலகம் காணக்கூடாது, தேவன் அவளை காணும்படி அனுமதித்தார். లోకము చూచు నిమిత్తమై అనుమతించబడిన కార్యము వారు చూచు నిమిత్తమై దేవుడు అనుమతించి ఉన్నాడు. And because he was glorious in the eyes of the Lord, God the Father give him glory and honor. கர்த்தருடைய பார்வையில் அவர் மகிமையுள்ளவராய் காணப்பட்டபடியால் பிதாவாகிய தேவன் அவருக்கு கனத்தையும் மகிமையும் கொடுத்தார். దేవుని దృష్టిలో ఆయన మహిమకరముగా ఉన్నందువలన దేవుడు తన మహిమను ఆయనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. In John chapter 17 verse 24, யோவான் 17:34 வாசிக்கும்போது, యోహాను 7:34 నందు Jesus said, Father, I want them to see my glory forever. கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லும்போது, கர்த்தாவே அவர்கள் என்னைக்கும் உம்முடைய மகிமையை காணும்படியாய் நான் விரும்புகிறேன். యోహాను 17:24 నందు తండ్రి వారు నా మహిమను చూచు నిమిత్తమై నేను కోరుచున్నాను. Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory. ஆண்டவரே, அவர்கள் நீ எந்த இடத்துக்கு கொடுத்தீரோ அவர்கள் இருக்கும்படியாய் நீ அந்த மகிமையை காணும்படியா அவர்களும் நீ அருள் புரியும். తండ్రి నేను ఎక్కడ ఉందునో అక్కడ నీవు నాకు అనుగ్రహించే వారును నాతో కూడా ఉండవలెననియు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మా మహిమను వారు చూడవలెననియు కోరుచున్నాను. My dear brothers and sisters, saints of God especially, God is not only given you light, he given you glory also. பிரிய சகோதரி விசேஷமாக வசனம் கேட்டதான பரிசுத்தவான்களே, உங்களுக்கு கர்த்தர் வெளிச்சத்தை மாத்திரமல்ல மகிமையும் கொடுத்திருக்கிறார். నా ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా, విశేషముగా దేవునికి పరిశుద్ధులారా, దేవుడు తన యొక్క వెలుగును మాత్రమే మనకి ఇవ్వలేదు కానీ తన మహిమను కూడా ఇచ్చి ఉన్నాడు. Through Isaiah it was foretold what God going to do in the New Testament period. ஏசாயா மூலமாக புதிய ஏற்பாடு காலத்தில் கர்த்தர் செய்வானதை திருஷ்ய மூலமாய் அவர் முன்னறிவித்தார். యెషయా ప్రవక్త మూలముగా దేవుడు తన యొక్క సంఘములో ఏమి చేయబోచున్నాడో దీర్ఘ ప్రవచన వాక్యం మూలముగా చెప్పి ఉన్నాడు. We going to shine with his light and we going to shine with his glory. நாம் அவருடைய வெளிச்சத்தில் பிரகாசிப்போம், அவருடைய மகிமையில் பிரகாசிப்போம். ఆయన వెలుగు మూలముగాను ఆయన మహిమ మూలముగాను మనం ప్రకాశించుదాము. In Exodus chapter 33 verses 18 to 20, யாத்ராகமம் 33ஆம் அதிகாரம் 18 இருந்து 20ஆம் வசனம் வரை, నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయం 18 మొదలుకొని 20 వరకు, here Moses said, I beseech thee, show me thy glory. மோசே கர்த்தரை பார்த்து, ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய மகிமையை காண்பிக்கும்படியா நான் விரும்புகிறேன். మోషే దేవుని అడుగుచున్నాడు, నీ మహిమను నాకు చూపుము. So the answer to that prayer, he said, I will make my goodness pass before thee. அதுக்கு பதிலாக கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை என்னவென்றால், நான் உனக்கு முன்பாக என்னுடைய மகிமையை கடந்து போக செல்வேன். దానికి బదులుగా దేవుడు నా మంచితనము నీ ఎదుట కనపరచుదును. I will proclaim the name of the Lord before thee. கர்த்தருடைய நாமத்தை உனக்கு முன்பாக நான் கூறுவேன். యెహోవాను నా నామమును నీ ఎదుట ప్రకటించుదును. I will be gracious to whom I will be gracious. எவன் மேல் கிருபையா இருக்க சித்தமா இருக்கிற அவன் மேல் கிருபையா இருக்க. ఎవని కరుణించునో వారిని కరుణించును. I will show mercy on whom I will show mercy. எவன் மேல் இருக்குமா சித்தமா இருக்கணும் அவன் மேல் இரக்கமாய் இரு. ఎవని యందు కనికరపడెదనో వాని మీద కనికరపడెదను. Verse 20 he said, but you cannot see my face. 20ஆம் வசனத்தில், ஆனால் நீ என் முகத்தை காண மாட்டாய். 20వ వాక్యములో నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు. It is only partially the goodness of God revealed to the Old Testament saints. பழைய ஏற்பாட்டில் அந்த கர்த்தருடைய நற்கிரியைகள் தான் அவர்கள் வெளிப்படுத்தது. పాత నిబంధన కాలంలో దేవుని యొక్క సత్క్రియలు మాత్రమే బయలుపడినవి. This glory is the greater goodness of God. இந்த மகிமையானது கர்த்தருடைய மேலான நன்மைகள். ఈ యొక్క మహిమనది దేవుని యొక్క మంచితనమైనది. It is for us to enjoy. அது நாம் களிகூறும்படியா வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. అది మనము సంతోషించు నిమిత్తమై ఇవ్వబడినది. And his servant shall see him, Bible says. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்லுது, அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் முகத்தை தரிசிப்பார்கள். దేవుని వాక్యం చెప్పుచున్నది, ఆయన సేవకులు ఆయన ముఖ దర్శనం చేయుదురు. In Acts chapter 7 verse 54 to 56. அப்போஸ்தலர் 7ஆம் அதிகாரம் 54 லிருந்து 56ஆம் வசனம் வரை. అపోస్తలుల కార్యములు 7వ అధ్యాయము 54 మొదలుకొని 56 వరకు. When Stephen was stoned to death, ஸ்தேவான் கல்லிருந்து கொல்லப்பட்ட போது, స్టెఫను మీద రాళ్ళు రువ్వుచున్నప్పుడు, his death was very painful, shameful.
அவனுடைய மரணமானது கொடூரமா இருந்தது. அது அவமானப்படக்கூடியதா இருந்தது. అతని మరణము వేదన భరితము అవమాన భరితము. And when he was torn, that nobody was helping him, he was left alone to die. அவன் கல்லெறியப்பட்ட போது அவன் யாருமே உதவி வரவில்லை. அவன் தனியே மறிக்கும்படியா விடப்பட்டான். అతని మీద రాళ్ళు రువ్వుచున్నప్పుడు సహాయం చేయ నిమిత్తమై ఎవరు లేరు, ఒంటరిగా మిగల్చబడి ఉండెను. When you read verse 55, he is being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven. 55 வருஷம் பார்க்கும் போது அவன் பரிசுத்தாவினால் நிறைந்தவனாய் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து 55వ వాక్యములో అతడు పరిశుద్ధాత్మతో నిండుకొనిన వాడై ఆకాశం వైపు తేరి చూచి And he saw the glory of God, Bible says. வேதாம் சொல்கிறது அவன் தேவனுடைய மகிமையை கண்டான். అతడు దేవుని మహిమను చూచెను. And he saw the Lord Jesus standing at the right hand of God. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பாத்திரத்தை அவன் கண்டான். దేవుని మహిమ యేసు దేవుని కుడి పార్శ్వమున నిలిచి ఉన్నాడు చూచి ఉన్నాడు. He said, behold, I see heavens open. இதோ அவன் சொல்கிறான், இதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறது நான் காண்கிறேன். ఆకాశము తెరవబడిన చూచుచున్నాను. I see the glory of God. இதோ நான் தேவ மகிமையை காண்கிறேன். ఇదిగో నేను దేవుని మహిమను చూచుచున్నాను. What a beautiful death that is. என்ன அழகான மரணத்தை பாருங்கள். అది ఎంతటి మనోహరమైన మరణము. And he saw heavens were open. அவன் வானங்கள் திறந்திருக்கிறதை காண்கிறான். ఆకాశము తెరవబడిన చూచి ఉన్నాడు. And he saw the Lord Jesus standing at the right hand of God. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பாத்திரத்தை அவன் காண்கிறான். దేవుని కుడి పార్శ్వమందు యేసును చూచి ఉన్నాడు. He has seen the goodness of God in his life before. முன்பு தன் ஜீவிதத்தில் கர்த்தருடைய நன்மைகளை அவன் கண்டிருக்கிறான். అంతకు ముందు తన జీవితంలో దేవుని మంచితనం చూచి ఉన్నాడు. Now he is seeing the glory of God. இப்போது அவன் தேவனுடைய மகிமையை அவன் காண்கிறான். ఇప్పుడైతే తన జీవితంలో దేవుని మహిమను చూచుచున్నాడు. God's great goodness. அது உன்னதமான ஒரு நன்மையா இருக்கிறது. దేవుని యొక్క గొప్ప మంచితనము. Heaven is God's home. பரலோகம்தான் கர்த்தருடைய வீடு. పరలోకము దేవుని గృహము. Unless God opened the door, you will not enter there. கர்த்தர் வாசல் திறந்தால் ஒழிய நீ அங்க பிரவேசிக்க முடியாது. దేవుడు ద్వారమును తెరవకపోతే మీరు ప్రవేశించలేరు. Now it's not the heaven open, heavens were open. வானம் திறக்கப்படவில்லை, வானங்கள் திறக்கப்பட்டது. ఇక్కడ ఆకాశము తెరవబడ్డ మాత్రమే కాక ఆకాశములు తెరవబడుచున్నవి. And he could see the far above all heavens, the throne of God. வானங்களுக்கு மேலாக அவன் சிங்காசனத்தை அவன் கண்டான். అన్ని ఆకాశములకు పైగా దేవుని సింహాసనం చూచి ఉన్నాడు. And the Lord Jesus Christ standing at the right hand of God to welcome this beloved saint. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிதாவின் வலது நின்று கொண்டு இந்த அருமையான பரிசுத்தவானை வரவேற்கும்படியாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். ప్రియమైన పరిశుద్ధుని ఆహ్వానించు నిమిత్తమై యేసు తండ్రి కుడి పార్శ్వములో నిలిచి ఉన్నాడు. Who am I, that Son of God, should stand up? Son of God has to welcome me in such a great manner. தேவகுமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னை இந்த விதமாய் வரவேற்கும்படியாக நான் எம்மாத்திரம். ఎటువంటి గొప్ప విధముగా తన కుమారుడైన యేసును ఆహ్వానించు నిమిత్తమై నిలిచి ఉండుటకు నేను ఏమాత్రము. The death of the saints of God are glorious. இதோ பரிசுத்தவானுடைய மரணம் மகிமையா இருக்கிறது. పరిశుద్ధుల మరణము మహిమకరం. That's the place we began to see greater goodness of God. அங்கேதான் கர்த்தருடைய உன்னதமான நன்மையை நாம் பார்க்க முடியும். అక్కడే దేవుని గొప్ప మంచితనం చూస్తున్నాం. Hallelujah! 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 Our Jesus is waiting for us. நமக்காக நம்முடைய இயேசு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார். అక్కడ మన యేసు కాచుకొని ఉన్నాడు. How could Stephen see the glory of God? ஸ்தேவான் எப்படி தேவனுடைய மகிமையை காண முடிந்தது? స్టెఫను ఏ రీతిగా దేవుని మహిమను చూడగలిగాను? When everybody rejected him, but he stood for his God. எல்லாரும் அவனை புறக்கணித்த போது அவன் தன் பிரமாணத்துக்காக அவன் உறுதியாய் நின்றான். అందరూ ఆయన తృణీకరించినప్పుడు అతడు తన దేవుని నిమిత్తమై నిలిచి ఉన్నాడు. He trusted in God with all his heart. God who sees the heart was delighting in him. முழு இதயத்தோடு கூட அவன் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையா இருந்தான். இதயத்தை பார்க்கிற தேவன் அவர் மேல் பிரியமாய் இருந்தார். పూర్ణ నిరీక్షణతో దేవుని కొరకు నిలిచి ఉండెను. హృదయమును చూచు దేవుడు అతని నిరీక్షణను ఘనపరిచి ఉన్నాడు. And now his death, who is pleased? It is God that was pleased. இப்போது யார் பிரியப்படுது? தேவன் தாமே அவருடைய மரணத்தில் பிரியப்பட்டார். ఇప్పుడు ఎవరు సంతోషించుచున్నారు అనగా ఆ మరణము మూలముగా దేవుడే సంతోషించుచున్నాడు. God give his glory in our life that we would be a blessing to God. நாம் கர்த்தருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமா இருக்கும்படியாய் தேவன் இப்போது நமக்கு மகிமை தருகிறார். మనము ఆశీర్వాదకరముగా ఉండు నిమిత్తమై తన మహిమను మనకిచ్చుచున్నాడు. And I have seen many saints of God are trusting in God for healing and faithful unto death. நான் அநேக பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் தெய்வீக சுகத்துக்காக போராடுவதும் அவர்கள் எப்படி கடைசி உண்மையா இருந்தது நான் கண்டிருக்கிறேன். మరణం వరకు నమ్మకముగా ఉండొచ్చు, స్వస్థత నిమిత్తమై నిరీక్షణగా ఉండి పోరాడుచున్న అనేక పరిశుద్ధులను చూచి ఉన్నాను. It may not
not be glorious outside. புறமாக அது ஒரு மகிமையா இருக்காது. బాహ్యముగా మహిమకరముగా ఉండకపోవచ్చునేమో. The rest of the world will not see any light. They said this foolishness. உலகம் ஒருவேளை அவர்களை பார்த்து புத்தீனம் என்று அழைக்கும். లోకములో అది పిచ్చితనముగా కనబడవచ్చును. But they are glorious in the eyes of the Lord. ஆனால் அவர்கள் கர்த்தருடைய பார்வையில் மகிமை உள்ளவர்கள். కానీ వారు దేవుని దృష్టిలో మహిమ కలవారు. That's why we are encouraging to trust in Him and Him alone till the end. ஆகவே நாங்கள் கடைசி வரைக்கும் அவர் மேல் அவரில் நம்பிக்கையாளர்களை நாங்கள் உற்சாகப்படுத்துகிறோம். అంత నిమిత్తముగానే చివరి వరకు ఆయనందరి నిరీక్షణ కలిగిన వారై ఆయనందరే నమ్మకం ఉంచమని కోరుచున్నాము. In Matthew chapter 13 verse 43. மத்தேயு 13:43 நாம் வாசிக்கிறோம். మత్తయి సువార్త 13:43 నందు அப்பொழுது நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே சூரியனைப் போல பிரகாசிப்பார்கள். கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். He that hath ear, let him hear it. கேட்கிறது காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். చెవులు వెలుగువాడు వినుగాక. May the Lord open your ear to hear this morning. இந்த காலை வேளை கூட நீங்கள் கேட்க முடியாத செவிகளை கர்த்தர் திறப்பாராக. ఈ ఉదయ కాలమందు విను నిమిత్తమై దేవుడు మీ చెవులు తెరుచునుగాక. God has created you and saved you and filled you with the Holy Spirit that you would become the chief joy of God. கர்த்தருடைய பிரதானமான மகிழ்ச்சியா மாறுபடியாய் தேவனை ரட்சித்து உன்னை அபிஷேகம் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்தார். దేవుని యొక్క ప్రధానమైన మహిమానందముగా మీరు మార్చబడిన నిమిత్తమై దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో మిమ్మల్ని నింపి ఉన్నాడు. The first Adam, first man, he was a son of God, but God was grieved about him. முதலாவது ஆதாமாகிய ஆதாம் தேவகுமாரனா இருந்தான். அவனை குறித்து தேவன் துக்கப்பட்டார். మొదటి ఆదాము దేవుని కుమారుడిగా ఉండెను, కానీ దేవుడు అతని మీద దుఃఖకరముగా ఉండెను. In a temptation came, he did not obey God's voice. அவன் சோதனை காலத்தில் அவன் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாமல் கீழ்ப்படியாமல் போனான். శోధన కలిగినప్పుడు అతడు దేవుని స్వరం వినలేదు. But here the temptation is coming to Jesus. He was greatly delighting to do his will. కానీ శోధన వచ్చినప్పుడు యేసైతే తండ్రి యొక్క చిత్తము చేయ నిమిత్తమై పూర్తిగా సమర్పించుకొని ఉండెను. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பார்க்கும்போது பூர்ணமாய் பிதாவை செஞ்சபடியா ஒப்பு கொடுத்தார். That's why God the Father said, this is my beloved son. ஆகவேதான் பிதாவாகிய தேவன் சொன்னார், இதுதான் என் நேசகுமாரன். అందు నిమిత్తమే తండ్రి చెప్పినాడు, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు. You can shine towards people and you should shine towards God. நீங்கள் ஜனங்கள் பிரகாசிக்கலாம், தேவனுக்காக பிரகாசிக்கலாம். మీరు జనములకు వెలుగుగా ఉందురు, దేవుని ఎదుట కూడా మీరు ప్రకాశించుదురు. Rise and shine, the Lord says. கர்த்தர் சொல்கிறார், எழும்பி பிரகாசி. లెమ్ము తేజరిల్లుమని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు. Shine with light and shine with glory. வெளிச்சத்திலே பிரகாசிப்போம், மகிமையிலே பிரகாசிப்போம். వెలుగు మూలముగా ప్రకాశించుదము, మహిమతో ప్రకాశించుదము. Let people be blessed, let God be blessed. ஜனங்கள் ஆசீர்வதிப்படுத்தும், கர்த்தருக்கு ஆசீர்வாதமாயிருப்போம். జనులు ఆశీర్వదింపబడెను, దేవుడు సన్నతించబడవలెను. That is your calling is. That's why you are created for. அதுதான் உன்னுடைய அழைப்பு, அதுக்காக நீ சிருஷ்டிக்கப்பட்டாய். అదే నీ పిలుపు, అందు నిమిత్తమే సృష్టించబడి ఉన్నావు. This is not only for this life, it's mainly is doing for the life to come. அது இந்த ஜீவிதத்துக்கு மாத்திரமல்ல, வரப்போற உலகத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது. అది ఇప్పటి జీవ విషయములు మాత్రమే కాక రాబోయే జీవ విషయములో కూడా. God give you his son, God give you his spirit. கர்த்தர் தம்முடைய குமாரனையும் தம்முடைய ஆவியையும் இதுக்காக தந்திருக்கிறார். తండ్రి తనకు కుమారుణ్ణి, ఆయన తనకు పరిశుద్ధాత్మనిచ్చి ఉన్నాడు. He give you light, he give you glory. அவர் வெளிச்சத்தையும் மகிமையும் தந்திருக்கிறார். ఆయన వెలుగును మహిమను ఇచ్చి ఉన్నాడు. Arise and shine. எழும்பி பிரகாசி. లెమ్ము తేజరిల్లుము. Do not live a shallow Christian life anymore. இதோ ஒரு தாழ்வான கிறிஸ்து ஜீவிதத்தை ஜீவிக்க வேண்டாம். ఒక దౌర్భాగ్యమైన క్రైస్తవ జీవితం These చేయవద్దు. are the days we are once live entirely to the will of our heavenly Father. இதோ நாம் தீவிரமாக தேவத்தின் செய்யும்படியாக கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். మనము పూర్ణముగా తండ్రి యొక్క చిత్తము చేయ నిమిత్తముగానే జీవించుదాము. Let our God delight in us. கர்த்தர் நமக்குள் பிரியப்படுவாராக. తండ్రి మన యెడల సంతోషపడనిమ్ము. Live for God. கர்த்தருக்காக ஜீவிப்போம். దేవుని నిమిత్తమై జీవితం. Trust in God. கர்த்தர் மேல் దేవుని మీద నమ్మకం ఉంచుదాం. Don't play a game with God. கர்த்தரோடு கூட எந்த காரியமும் விளையாட வேண்டாம். దేవుని యొక్క ఏ కార్యం వదిలిపెట్టవద్దు. He give you his glory. அவர் உங்களுடைய மகிமையை அவர் తన தந்திருக்கிறார். మహిమను మీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. He give you the knowledge of his glory in your heart. உங்களுடைய இதயத்தில் அவருடைய மகிமையின் அறிவு உனக்கு మీ தந்திருக்கிறார். హృదయములో తన మహిమ జ్ఞానము ఇచ్చి ఉన్నాడు. Psalm 84 verse 11. சங்கீதம் 84:11. 84వ కీర్తన 11. Psalm 84 verse 11 please. சங்கீதம் 84:11. 84వ కీర్తన 11. தேவனாய கர்த்தர் சூரியனும் கேடகமுமானவர். கர்த்தர் கிருபையையும் மகிமையையும் அருளுவார். உத்தமமாய் நடக்கிறவர்களுக்கு நன்மையை வழங்காதிரார். Those who are willing to walk uprightly with God,
he did not hold anything back. ఉత్తమమైన నడకడకు அவர் ஒரு நன்மையை வழங்காது. యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు. For the Lord God is the sun and shield. இதோ கர்த்தரே சூரியனும் கேடகமானவர். దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడును కేడమును. Lord give grace and glory. அவர் கிருபையும் மகிமையும் அருளுவார். ఆయన కృపయు మహిమను అనుగ్రహించును. Jesus brought that grace to us. இதோ கர்த்தருக்கு இயேசு அந்த கிருபையை நமக்கு கொண்டு வந்தார். యేసు ఆ కృపను మనకు తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. Through Jesus we received his glory. கர்த்தராகிய இயேசு மூலமா அவருடைய மகிமையை நாம் பெற்றுக்கொண்டோம். యేసు మూలముగా మహిమను మనం పొందుకొని ఉన్నాం. Praise be his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని మహిమ పరిశుద్ధ నామ స్తోత్రం. When Moses finished the work of tabernacle, மோசே ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வேலையை அவன் செய்து கொண்டிருந்த போது మోషే ప్రత్యక్ష గుడారం ఇక పని ముగించిన తర్వాత in Exodus chapter 40 verse 34 and 35, யாத்திராகமம் 40 34 35 வசனம். నిర్గమకాండము 40వ అధ్యాయం 34 35 వాక్యములు. the Bible says a cloud covered the tabernacle and glory filled the inside. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது மேகம் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை மூடிட்டு மகிமை அங்கே நிறைந்தது. మేఘము ప్రత్యక్ష గుడారమును కమ్మెను, యెహోవా తేజస్సు మందిరమును నింపెను. In 2 Chronicles chapter 5 verse 14, 2 நாளாகமம் 5ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். రెండవ దినవృత్తాంతములు 5వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం. there also we read the glory filled the temple. அங்கே வாசிக்கும் போது ஆலயத்தை தேவ மகிமை நிரப்பிற்று. అక్కడ కూడా యెహోవా మందిరము తేజస్సుతో నిండెను. And people could see the cloud, but glory to see that you had to go inside the temple. ஜனங்கள் மேகத்தை கண்டார்கள், ஆனால் மகிமையை காணும்படியாய் ஆலயத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள். జనులు మేఘమును చూచి ఉన్నారు, కానీ తేజస్సును చూచు నిమిత్తమై మనం మందిరంలోనికి వెళ్ళాలి. Now we are the temple of God. நாமே தேவனுடைய ஆலயமாய் మనము இருக்கிறோம். దేవుని ఆలయం. When you receive the baptism of the Holy Spirit, நீ பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் మన போது పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం పొందినప్పుడు He filled your heart with His glory. உன்னுடைய இதயத்தை அவருடைய மகிமையினால் మన நிரப்பினார். హృదయమును తన మహిమతో నింపుచున్నాడు. The Bible says in Acts chapter 2, they were filled with the Holy Spirit. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் வாசிக்கும் போது அவர்கள் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்பட்டார்கள். అపొస్తల కార్యములు 2వ అధ్యాయములో వారు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిరి. And the Bible says He filled our heart with the love of God through the Holy Spirit. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாய் அவருடைய இருதயங்களை தேவ அன்பினால் நிரப்பினார். దేవుని వాక్యం చెప్పుచున్నది, పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా దేవుడు తనక మన హృదయములు ప్రేమతో నింపి ఉన్నాడు. And He filled us. Others cannot see what God is doing in our hearts. அவர் நம்மை நிரப்பினார். அவர் என்ன நிரப்பினாரோ மற்றவனால் அதை காண முடியாது. ఆయన మన నింపుచున్నాడు. మనలో జరుగు కార్యములు ఇతరులు చూడలేరు. And St. Paul, when God filled his heart with His love, and he said, the love constraining me to serve Him. பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார், கர்த்தருடைய அன்பு இதயத்தை நிரப்பின போது அவர் கர்த்தர் சொல்கிறார், கர்த்தருடைய அன்பு அவருக்கு ஊழியம் செய்யும்படியாய் என்னை நெருக்கி ஏவுகிறது. దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధుడైన పౌలు యొక్క హృదయమును నింపినప్పుడు అతడు చెప్పుచున్నాడు, ఆయనకు సేవ చేయ నిమిత్తమై ఆయన ప్రేమ నన్ను బలవంతము చేయుచున్నది. God's glory is dwelling in our hearts. நம்முடைய இருதயங்களில் கர்த்தருடைய மகிமை வாசமா మన இருக்கிறது. హృదయములలో దేవుని మహిమ నివాసం చేయుచున్నది. Holy Spirit is dwelling in our hearts. பரிசுத்தாவின் இருதயங்களில் வாசமா இருக்கிறார். పరిశుద్ధాత్ముడు మన హృదయములలో నివాసం చేయుచున్నాడు. The love of God is dwelling in our hearts. கர்த்தருடைய அன்பு இதயத்தில் வாசமா இருக்கிறது. దేవుని ప్రేమ మన హృదయములో నివాసం చేయుచున్నది. We love Him because He first loved us. அவர் நம்மை முதலாவது நேசித்தபடியால் நாம் அவரை நேசிக்கிறோம். ఆయన మొదటిగా మనం ప్రేమించినందువలన మనం ఆయన ప్రేమించుచున్నాం. And St. Paul said, who can separate me from the love of Christ? கர்த்தருடைய அன்பு கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு என்னை பிரிப்பவன் யார்? దేవుని ప్రేమ నుండి నన్ను ఎవడు ఎడబోయగలడు? The glory filled the temple. இதோ ஆலயம் தேவ மகிமையினால் நிரப்பப்படுகிறது. యెహోవా మందిరమును దేవుని తేజస్సు నింపెను. Be filled with the Holy Spirit. கர்த்தருடைய மகிமை பரிசுத்தாவினால் நிரப்பப்படுகிறது. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడుడి. Let your heart be filled with the love of God. உங்களுடைய இதயங்கள் தேவ அன்பினால் దేవుని நிரப்பப்படுகிறது. ప్రేమతో హృదయమును నింపబడుడి. హల్లెలూయా. Open your mouth wide. வாய்களை விரிவாக నోరు திறவுங்கள். బహుగా తెరవుడి. Let the temple be filled with His glory. ஆலயம் தேவ மகிமையினால் యెహోవా நிரப்பப்படுகிறது. మందిరం తేజస్సుతో నింపబడాలి. Let the church love the Lord. இதோ நாம் வாய்களை திறந்து கர்த்தரை దేవునితో ఇదిగా ஆராதிப்போம். చెప్పుడి. We are well able to overcome. இதோ நாம் அதை மேற்கொள்ள முடியும். మేము సమస్తమును జయించగలం. He said, can anything separate me from the love of Christ? கர்த்தருடைய அன்பை விட்டு என்னாவது என்ன பிரிக்க முடியுமா? దేవుని ప్రేమ నుండి ఎవడైనా ఎడబోయగలడా? What that came in His heart is so powerful. அவருடைய இதயத்தில் ஊற்றப்பட்ட காரியம் அவ்வளவு வல்லமையுள்ளதாக ఆయన இருக்கிறது. హృదయములోనికి వచ్చినది శక్తివంతమైనది. As the God the Father delighted in Jesus, பிதாவாகிய தேவன் குமாரன் இயேசுவை பிரியப்படுவது போல తండ్రి కుమారుని పట్ల సంతోషముగా ఉన్న రీతిగా we see delighting in Stephen's life. ஸ்தேவானின் ஜீவிதத்தில் கூட அவர் பிரியப்பட்டார். స్టెఫనీ యొక్క జీవితంలో కూడా ఆయన సంతోషపడి ఉండెను. He lifted up his voice and said, Father, oh Jesus, forgive them.
because they didn't know what they're doing. அவன் வாயத்திலிருந்து சொல்லுகிறார், பிதாவே அவர் செய்து இன்னது அறியாதிருக்கிறார்கள், அவர்களை மன்னியும். యేసు ఈనాడు తండ్రి వీరేమి చేయించున్నారో ఎరుగక చేయించున్నారో వీరిని క్షమించుము. We saw that beauty some days before on the cross. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பாக சிலுவையில் அந்த அழகை நாங்கள் கண்டோம். ఇదే మనోహరత్వము కొద్ది దినముల ముందుగానే సిలువలో కనబడి ఉండెను. People that stoned him, he had no grudge against them. ஜனங்கள் அவரை கல்லெறிந்தார்கள், எந்த விதமான அவருக்கு வைராக்கியம் காணப்படவில்லை. జనులు రాళ్లతో కొట్టుచున్నారు కానీ వారికి విరోధముగా ఏ విరోధము లేదు. He was so excited. His death was so sweet to him. இவன் ஆச்சரியப்பட்டான், இவருடைய மரணம் இப்படி காணப்படுகிறது. వారు ఆశ్చర్యపడినారు, ఇతని మరణం ఇంత మహిమకరంగా ఉన్నది. You see God's glory in him. அவருக்குள் தேவனுடைய மகிமையை காண்கிறீர்கள். అతనిలో దేవుని మహిమ ఉండెను. In 2 Corinthians chapter 4. 2 కొరింథీ 4వ అధ్యాయం. 2 కొరింథీలు 4వ అధ్యాయం. Please read verses 4 to 6. 4 వచనం. 4 నుండి 6 వరకు. தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாயிராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவருடைய மனதை குருடாக்கினான். நாங்கள் எங்களையே பிரசங்கியாமல் கிறிஸ்து இயேசுவை கர்த்தர் என்றும் எங்களையோ இயேசுவின் நிமித்தம் உங்கள் ஊழியக்காரர் என்றும் பிரசங்கிக்கிறோம். இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். God is shining in our hearts now. இப்போது கர்த்தர் நம்முடைய இதயங்களில் பிரகாசித்துக் ఇప్పుడు கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు మన హృదయములలో ప్రకాశించుచున్నాడు. And verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness has shined where? In our hearts. 6ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது, இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்னான் தேவன் இயேசு கிறிஸ்து முகத்தில் நம்முடைய மகிமையின் அறிவாகி ஒளியை தோன்ற பண்ணும் பொருட்டாக இதயங்கள் பிரகாசித்தார். అంధకారములో నుండి వెలుగు ప్రకాశించునుగా కాని పలికిన దేవుడు ఆయన మన హృదయములలో ప్రకాశించుచున్నాడు. What the light doing in our hearts? அந்த வெளிச்சம் நம்முடைய இதயத்தில் என்ன செய்கிறது? ఆ వెలుగు మన హృదయములో ఏమి చేయుచున్నది? To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. அது தம்முடைய மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை கர்த்தராகிய இயேசு முகத்தில் இருளில் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கிறதான கிறிஸ்துவின் முகத்தில் தம்முடைய மகிமை அறிவாக ஒளி, அது ஒளியாக இருக்கிறது. తన మహిమను కూర్చున్న జ్ఞానము యేసుక్రీస్తునందు వెలుపరచబడిన నిమిత్తమై మన హృదయములలో ప్రకాశించుచున్నది. In other words, the Holy Spirit will reveal to us in our heart in what God delights. இன்னொரு பக்கத்தில் சொல்லும்போது கர்த்தர் எதில் பிரியப்படுகிறாரோ அதை பரிசுத்தாவி நமக்கு வெளிப்படுத்துவார். దేవుడు దేని యందు సంతోషముగా ఉండునో అను కార్యము పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు బయలుపరచును. Why God the Father raised him from the dead and took him to far above all heavens and made him a king of Zion. ஏன் பிதாவாகிய தேவன் கர்த்தராகிய இயேசு மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பி வானங்கள் மேலாக கொண்டு சென்று அவர் சீயோனின் ராஜாவாக అభిషేకం பண்ணினார்? ఎందు నిమిత్తమై దేవుడు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తును మృతుల్లోని పునరుత్థానుగా చేసి ఆకాశముల కంటే పైగా హెచ్చించి ఆయన సింహాసనాసనునిగా మార్చినాడు. Holy Spirit, the glory of God, gives us the knowledge of the glory of God. பரிசுத்தாவியானவர் தேவனுடைய மகிமையானவர் தேவ மகிமையை குறித்து நமக்கு ஒரு அறிவை கொடுக்கிறார். పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని మహిమైన ఆయన పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుని మహిమను గురించి మనకు జ్ఞానమునిచ్చును. Which glory, which beauty, which glory we saw in the face of Jesus. கர்த்தராகிய இயேசு முகத்தில் கண்டதான அதே அறிவும் அதே மகிமையா இருக்கிறது. పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క దేవుని మహిమను చూచున్నాయి అదే పరిశుద్ధాత్మ. And this St. Paul says that knowledge in our heart is a great treasure, he says. பரிசுத்த பவுல் அந்த அறிவு நம்முடைய இதயத்தில் ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் என்று சொல்கிறார். పరిశుద్ధుడైన పౌలు చెప్పుచున్నాడు ఆ జ్ఞానము మా హృదయములో గొప్ప ఐశ్వర్యముగా ఉన్నదంటున్నాడు. That's why verse 7 says, but we have this treasure in earthen vessels. 7ஆம் வசனம் வாசிக்கும் போது இந்த பொக்கிஷத்தை மண்பானைகளில் நாம் பெற்றிருக்கிறோம். 7వ వాక్యములో ఈ మంటి ఘట్టములో ఈ ఐశ్వర్యం మేము పొంది ఉన్నాము. When we commit sin, when give room for sin, the blindness come to our hearts. நாம் பாவம் செய்யும்போது பாவத்தை எடுக்கும் போது நம்முடைய இதயத்தில் குருட்டாட்டம் வருகிறது. మనం పాపం చేయించినప్పుడు దేవునికి అతిక్రమం చూపినప్పుడు హృదయములోనికి గుడ్డితనము కలుగుచున్నది. This treasure is in the earthen vessel, means it's this within this body. இந்த பொக்கிஷமானது மண்பானைக்கு தான் அர்த்தம் என்னவென்றால் இந்த சரீரத்தில் காணப்படுகிறது. ఈ మంటి ఘట్టములో ఈ ఐశ్వర్యం ఉన్నది అనగా అది మనకి శరీరమును చూపుచున్నది. In Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. எரேமியா 17:9-10 நாம் வாசிக்கும்போது ఇర్మియా గ్రంథం 17వ అధ్యాయము 9-10 వాక్యమునందు Bible tells us man's heart is desperately wicked. இதோ மனுஷனுடைய இதயமானது அது கோணலாய்
கோணலானதா இருக்கிறது. హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది. And is deceitful above all things, above even devil perhaps. எல்லாவற்றை பார்க்கும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேளுதமா இருக்கிறது. அது அறியத்தக்கவன் யார்? అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది, మోసకరమైనది, గ్రహింపగలవాడు ఎవడు? Nobody sees what is in your heart, but verse 10 says, I the Lord search the hearts and reins of man. உன் இதயத்தில் இருக்கிறதை மற்றவர்களால் காண முடியாது. ஆனா 10 சொல்றது, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நானே ஒவ்வொருவனுக்கும் அவன் ஒவ்வொருத்தையும் இதயத்தை அறிகிறவனாய் காணப்படுகிறேன். ఎవరును మనకు హృదయమును గ్రహించలేరు కానీ 10వ వాక్యం చెప్పుచున్నది, యెహోవాను నేను హృదయమును పరిశోధించువాడను, అంతరింద్రియములను పరీక్షించువాడను. Our heart was a wicked heart. நம்முடைய இதயமானது ஒரு வஞ்சகமுள்ள இதயமா మన இருக்கு. హృదయం అనేది దుర్మార్గమైన హృదయముగా ఉన్నది. Our heart was filled with the self love. நம்முடைய இதயமானது சுய அன்பினால் நிறைந்திருந்தது. మన హృదయం అనేది స్వయ చిత్తమైన ప్రేమతో నింపబడినది. We did many right things with the wrong motive. అనేక తవరాన ఎన్నங்களோடு கூட நல்ல காரியங்களை செய்தோம். తప్పైన ఉద్దేశములతో అనేకమైన మంచి కార్యములు చేయదము. Now he cleansed that heart. இப்போது அந்த இதயத்தை அவர் கழுவினார். ఇప్పుడైతే ఆ హృదయమును ఆయన కడిగి ఉన్నాడు. Now the love of God has come to our heart. இப்போது கர்த்தருடைய அன்பு இதயத்தில் வந்திருக்கிறது. ఇప్పుడు దేవుని ప్రేమ హృదయములోనికి వచ్చుచున్నది. Now we become a new creature in Christ Jesus. இப்போது கிறிஸ்துவுக்குள்ள புதிய சிருஷ்டியாய் மாறி ఇప్పుడు இருக்கிறோம். క్రీస్తునందు నూతనమైన సృష్టిగా మార్చబడుచున్నాం. He poured his love in our hearts. நம்முடைய இதயங்கள் அவருடைய அன்பை ஊற்றினார். మన హృదయములో తన ప్రేమను కుమరించి ఉన్నాడు. Now we love him in our hearts. இப்போது நம்முடைய இதயங்களை அவரை நேசிக்கிறோம். ఇప్పుడు మన హృదయములో ఆయన ప్రేమించుచున్నాం. How much you love God, others don't see, but God sees. நீ எவ்வளவு கர்த்தரை நேசிக்கிறாயோ மற்றவர்கள் அறிய முடியாது, தேவன் அதை காண்கிறார். ఎంతగా మనం దేవుని ప్రేమించుచున్నామని ఇతరులు చూడలేరు కానీ దేవుడు చూడగలడు. How much you trusting in God, others don't see, but God sees that. நீ எவ்வளவு கர்த்தரில் நம்பிக்கையா இருக்கிறாரோ மற்றவர்கள் காண முடியாது, தேவன் அதை காண்கிறார். దేవుని యందు ఎంత నమ్మకం ఉంచి ఉన్నావో ఇతరులు చూడలేరు కానీ దేవుడు చూడగలడు. And the Bible says we go from glory to glory into the same image by the Spirit of God. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, பரிசுத்தாவின் மூலமாய் நாம் மகிமைக்கு அவருடைய ஆவியினாலே நாம் செல்லுகிறோம். దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నది, ప్రభు యొక్క ఆత్మ మూలముగా మహిమ నుండి మహిమకు మార్చు ఆయనకు పోలికగా మార్చబడుచున్నాము. That means our love is increasing in our heart, the holiness is increasing in our heart, and the humility is increasing in our heart, and the obedience is increasing in our heart. அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் அவருடைய அன்பு நமக்குள் அதிகரிக்கிறது, தாழ்மை அதிகரிக்கிறது, மகிமை அதிகரிக்கிறது, அவர் நற்கிரியை அதிகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. దానికి అర్థం ఏమిటి అంటే దేవుని యొక్క ప్రేమ, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత, దేవుని యొక్క సాత్వికము, దేవుని యొక్క మహిమ మనలో అధికరింపబడుచున్నది. We are shining towards God. God is the only one see that beauty. நாம் கர்த்தருக்குள் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். தேவன் அந்த அழகை நம்ம காண்கிறார். దేవునిలో మనం ప్రకాశించుచున్నాము. ఆ మనోహర సౌందర్యమును దేవుడు చూచుచున్నాడు. Hallelujah! 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 Even this morning the Lord's eyes could see every heart and mind. இந்த காலை வேளையிலும் கூட கர்த்தருடைய கண்கள் ஒவ்வொரு இதயத்தை காண முடியும். ఈ ఉదయ కాలమందు కూడా దేవుడు ప్రతి వారి హృదయమును మనసును చూచుచున్నాడు. Bible says his bride, she is glorious within. கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, அவருடைய கண்கள் அவருடைய மகிமையை காணும். దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది, ఆయన పెళ్లి కుమార్తె ఆయన అంతరంగములోని సౌందర్యమును చూచును. In chapter 45 verse 13 of Psalm, the daughter, read that? 45:10. She is glorious within, Bible says. ராஜகுமாரத்தி உள்ளாக பூரண மகிமை உள்ளவள். She is glorious within. Hallelujah. ராஜகுமாரத்தி உள்ளான மகிமை உள்ளவள். రాజకుమార్తె అంతరంగమైన మహిమ గలది. And when this glory increases, carefully listen now, when this glory increases, அந்த மகிமை அதிகரிக்கும் போது, జాగ్రత్తగా వినండి, ఆ యొక్క మహిమ పెరుగుచున్నప్పుడు we become really mad for the Lord. We become fools in the sight of the Lord. கர்த்தருக்காக பைத்தியக்காரர்களாய் మనము மாறுவோம். దేవుని నిమిత్తమై పిచ్చివారముగా మార్చబడుదుము. That's why in 2 Corinthians chapter 3 verse 8, 2 கொரிந்தியர் 3:8 வாசிக்கிறோம். 2 కొరింథీయులు 3:8 నందు the ministration of the Spirit of God is glorious. Ministration of the Spirit of God is glorious. ஆவிக்குரிய ஊழியமானது எவ்வளவு மகிமையா இருக்கிறது. దేవుని యొక్క సేవకులు మహిమ కలిగిన వారై ఉన్నారు. As he makes us more glorious within, அவருக்குள் அவர் நம்ம எவ்வளவு மகிமையுள்ளவராய் மாற்றுகிறாரோ, ఆ అంతరంగములో ఎంత అధికమైన మహిమను పొందుచున్నాము. read verse 9 and 10 please. 9-10 வசனம் வாசியுங்கள். 9-10 வாక్యములు. ஒளிந்து போயிற மகிமையுடைய அந்த ஊழியம் அப்படிப்பட்ட மகிமை உள்ளதா இருந்தால் ஆவிக்குரிய ஊழியம் எவ்வளவு அதிக மகிமை உள்ளதா இருக்கும். ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கும் ஊழியம் மகிமை உள்ளதா இருந்தால் நீதியை கொடுக்கும் ஊழியம் அதிக மகிமை உள்ளதா இருக்குமே. இப்படியாக மகிமைப்பட்டிருந்த அந்த ஊழியம் இந்த ஊழியத்திற்கு உண்டாயிருக்கிற சிறந்த மகிமைக்கு முன்பாக மகிமைப்பட்டதல்ல.
And verse 10 says, for even that which was made glorious had no glory in this respect by reason of the glory that excelleth. 10ஆம் வசனம், இப்படியாக மையப்பட்டிருந்த அந்த ஊழியம் இந்த ஊழியத்துக்கு உண்டாயிருக்கிற சிறந்த மகிமைக்கு முன்பாக மகிமைப்பட்டதல்ல. 10వ వాక్యములో అత్యధికమైన మహిమ దీనికి ఉండటం వలన అంతకు మునుపు మహిమ కలిగినదిగా చేయబడినది ఈ విషయములో మహిమ లేనిదాయను. When you become more and more glorious in the sight of God, you become ugly in the sight of the world. கர்த்தருடைய பார்வையில் எவ்வளவு அதிகமாக நீங்கள் மகிமையாய் மாறுங்களோ உலகத்தில் நீங்கள் அழுக்காய் காணப்படுவீர்கள். దేవుని దృష్టిలో ఎంత మహిమకరముగా మార్చబడుచున్నామో అంతగా లోకము దృష్టిలో మురికివానముగా కనబడుదుము. That you saw on the cross. அதுதான் நாம் சிலுவையில் காண்கிறோம். దానిని సిలువలో మనం చూస్తున్నాం. In Isaiah 53 verse 2 and 3 when we read, ஏசாயா 53ஆம் அதிகாரம் 2-3 வசனங்களை வாசிக்கிறோம். యెషయా గ్రంథం 53:2-3లో he was despised, he was rejected. அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டார், அவர் நிந்திக்கப்பட்டார். ఆయన తృణీకరింపబడెను, విసర్జింపబడిన వాడాయను. There is no beauty that we would desire of him. இது அவர் மேல் பிரியமாயிருக்கும் அவர் சௌந்தரியம் காணப்படவில்லை. ఆయన చూసి అపేక్షించినట్లుగా ఆయనలో స్వరూపము లేదు. In the sight of the world he became so ugly. உலகத்துக்கு முன்பாக அவர் அழுக்காக மாறினார். లోకము దృష్టిలో ఆయన మురికివాడుగా ఉండెను. And his face was marred, Bible says. அவருடைய முகமானது రూపమచ్చ పోయింది. ఆయన ముఖము చెక్కబడినదిగా ఉండెను. But he was glorious in the sight of the Father. ஆனால் பிதாவுக்கு முன்பாக அவர் மகிமையுள்ளவராய் காணப்பட்டார். కానీ తండ్రి ఎదుట ఆయన మహిమ కలిగిన వాడిగా ఉండెను. Since our eyes are open, that cross is glorious to us also. நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டபடியால் அந்த சிலுவை நமக்கும் மகிமையுள்ளதாக இருக்கிறது. కన్నులు తెరవబడినందువలన మనకు ఆ సిలువ మహిమకరంగా కనబడుచున్నది. He was faithful unto death. அவர் மரணமடைந்த உண்மையுள்ளவராய் காணப்பட்டார். మరణ పర్యంతము ఆయన నమ్మకముగా ఉండెను. He was obedient to the Father unto death. அவர் பிதாவுக்கு மரணமடைந்த உண்மையுள்ளவராய் இருந்தார். ఆయన మరణ పర్యంతము తండ్రికి లోబడిన వాడిగా ఉండెను. He died in the perfect will of God. பிதாவுடைய பூர்ணமான சித்தத்தில் அவர் மரித்தார். తండ్రి యొక్క సంపూర్ణ చిత్త ప్రకారముగా ఆయన మరణించెను. He did not care what the people think about him. அவரை குறித்து ஜனங்கள் என்ன யோசித்தார்கள் அவர் கவலைப்படவில்லை. ఆయన లెక్క చేయలేదు. It's because the glory excellence it's became dark. It has no glory. Glory, தேவ மகிமை அதிகரித்தபடினால் அந்த இருளை அகற்றி போட்டது. ఆయనలోని మహిమ పెరిగినందువలన ఆ కార్యములను ఆయన అలక్ష్యం చేసి ఉన్నాడు. And Stephen's death was not desirable death. ஸ்தேவானுடைய மரணமானது ஒரு விருப்பப்படதான மரணம் இல்லை. ஸ்தேவானு மரணம் కూడా కోరుకొనదగిన మరణము కాదు. But he was glorious in the eyes of the Lord. கர்த்தருடைய பார்வையில் அவர் மகிமையுள்ளவராய் காணப்பட்டார். దేవుని దృష్టిలో అతను మహిమకరముగా ఉండెను. God delighted in him. Hallelujah. கர்த்தர் அவனுக்குள் பிரியமாயிருந்தார். దేవుడు అతనిలో సంతోషించెను. Dear brothers and sisters, that's why God give you the Holy Spirit. பிரியமான சகோதரனே அதற்காக தேவன் பரிசுத்தாவியை நமக்கு தந்தார். ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి అందు నిమిత్తమే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చుచున్నాడు. That you go from glory to glory into the same image of the Son of God. குமாரனாகிய அதே சாயலுக்கு நேராக மகிமையில் மகிமைக்கு அவருடைய ஆவியினாலே கடந்து செல்கிறோம். మహిమ నుండి మహిమకు వెలుచు కుమారుని యొక్క అదే పోలిక చొప్పున మనం మార్చబడు నిమిత్తమై Such saints of God will shine in the kingdom of the Father like a sun. அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் பிதாவுடைய ராஜ்யத்திலே சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள். అటువంటి పరిశుద్ధులు తండ్రి యొక్క రాజ్యములో సూర్యుని వలె తేజరిల్లుదురు. This is the gospel of the kingdom of God. இதுதான் பரலோக ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷமா இருக்கிறது. ఇదే దేవుని రాజ్యం యొక్క సువార్తయై ఉన్నది. He that hath ear let him hear it. காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். చెవులు గలవాడు వినుగాక. Praise be to his holy name. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం. Some said God has been good to me. சொல்கிறார் கர்த்தருக்கு நல்லவராய் இருந்தார். కొంతమంది అంటున్నారు దేవుడు నా యందు దయగలవాడుగా ఉన్నాడు. But when you going to be good to him? நீங்கள் எப்போது அவருக்கு நல்லவராய் இருக்க போகிறீர்கள்? మీరు ఎప్పుడు ఆయనకు మంచివారుగా ఉందురు? God bless me. தேவனை ஆசீர்வதித்தார். దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించి ఉన్నాడు. But when you going to be blessing to him? நீங்கள் எப்போது அவருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க போகிறீர்கள்? మీరు ఎప్పుడు దేవునికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందురు? He hath created us for him. அவர் நம்மை அவருக்காக சிருஷ்டித்தார். మనలను ఆయన తన నిమిత్తమై కలిగించి ఉన్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Let your heart yield to God this morning. இந்த காலவெளி இருதயங்களை அவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பீர்களாக. ఈ ఉదయకాలమందు మీ హృదయమును ఆయనకు అప్పగించుడి. In Revelation chapter 21. ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయం. Revelation 21. வெளிப்படுத்தின 21ஆம் அதிகாரம்.
John said, I saw a new heaven and new earth. அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் சொல்லும்போது இதோ புதிய வானம் புதிய பூமியை நான் கண்டேன். అపొస్తలుడైన యోహాను చెప్పుచున్నాడు కొత్త ఆకాశం కొత్త భూమిని చూచుచుని. Then he said, I saw a new Jerusalem. பின்ன சொல்கிறார் இதோ நான் புதிய எருசலேமை கண்டேன். నూతన యెరూషలేమును చూచుచుని. She is adorned for her husband. அது புருஷனுக்கு அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. తన భర్త కొరకు అలంకరింపబడి ఉన్నది. We are the new Jerusalem. நாமே இந்த புதிய எருசலேமா మనమే ఆ இருக்கிறோம். నూతన యెరూషలేము. We are the bride of Christ. நாமே கிறிஸ்து மணவாட்டியா మనమే இருக்கிறோம். క్రీస్తు పెళ్లి కుమార్తె. We adorned for our husband. நாம் புருஷனுக்கு మన அலங்கரிக்கப்படுகிறோம். భర్త కొరకు అలంకరింపబడి We ఉన్నాం. live for him who died for us. நமக்காக மரித்த அவருக்காக நாம் మన ஜீவிக்கிறோம். నిమిత్తమై మరణించిన ఆయన నిమిత్తమై జీవించాలి. We understood the gospel very well. சரியாக அவர் சுவிசேஷத்தை நாம் விளங்கிக் கொண்டோம். సువార్తను మనం బాగుగా గ్రహించి ఉన్నాం. God has given to us the Holy Spirit. கர்த்தருக்கு பரிசுத்த ஆவியை தந்திருக்கிறார். దేవుడు పరిశుద్ధాత్మను మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. Give the knowledge of the glory of God. கர்த்தருடைய மகிமையின் அறிவை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக దేవుని మహిమ జ్ఞానమును పొందు నిమిత్తమై We adorned for our husband. புருஷனுக்கு அலங்கரிக்கப்படுகிறோம். భర్త కొరకు అలంకరింపబడి ఉన్నాం. We live for Jesus. இயேசுக்காக நாம் యేసు ஜீவிக்கிறோம். నిమిత్తమై జీవించుచున్నాం. He died for his will. அவருக்காக நாம் மரிக்கப்போம். ఆయన చిత్తము నిమిత్తమై మరణించుదాం. Love is in our hearts. அவருடைய அன்பு விகிதத்தில் ఆయన காணப்படுகிறது. ప్రేమ హృదయములో ఉన్నది. His glory is in our hearts. அவருடைய கிருபைக்குள் ఆయన காணப்படுகிறது. మహిమ హృదయములో ఉన్నది. None of these things move me, St. Paul said. நம்மை விட்டு அது பிரிப்பவன் யார்? ఆ ప్రేమ ఎవరు ఎడతీయలేరు. I want to finish my course with joy. இதோ இதோ நான் என் ஓட்டத்தை சந்தோஷமாய் முடிக்க నా போகிறேன். పరుగును సంతోషంతో ముగించును. Thy light has come. இதோ வெளிச்சம் வந்தது. వెలుగు వచ్చి ఉన్నది. Thy glory has அந்த come. மகிமை வந்தது. మహిమ వచ్చి ఉన్నది. Rise and shine. பிரகாசி. లెమ్ము తేజరిల్లము. Rise and లెమ్ము shine. తేజరిల్లము. Let God see beauty in you. உனக்குள் கர்த்தர் அழகை காணட்டும். ఆయన నీలో సౌందర్యం చూడనిమ్ము. Let God delight in you. உனக்குள் கர்த்தர் பிரியமா இருக்கட்டும். దేవుడు నీలో సంతోషించనిమ్ము. Do not please the world. உலகத்தை பிரியப்படுத்த வேண்டாம். లోకమును సంతోషపరచవద్దు. Do not please yourself. உன்னை சுயத்தை பிரியப்படுத்த నిన్ను வேண்டாం. నీవే సంతోషపరచుకొనవద్దు. Let God the Father see the very beauty of the Son of God in you. இதோ குமாரன் அழகை பிதாவாகிய உனக்குள் காணட்டும். కుమారుని అదే మహిమను తండ్రి నీలో చూడనిమ్ము. And in verse 9 and 10, 11, in chapter 21 of Revelation we read, வெளிப்படுத்தல் 21 9 10 வாசிக்கும் போது ప్రకటన 21వ అధ్యాయం 9 10 వాక్యములలో he said, I will show you the Lamb's wife. இதோ ஆட்டுக்குட்டி மனைவி உனக்கு நான் ఇదిగో காண்பிக்கிறேன். గొర్రె పిల్ల యొక్క భార్య నీకు చూపుదును. Get ready to see the New Testament church. இதோ புதிய பரிசபை காணும்படி ஆயத்தப்படுங்கள். నూతన నిబంధన సంఘమును చూచు నిమిత్తమై సిద్ధపడుడి. And he saw that glorious New Jerusalem. இதோ மகிமையான புதிய எருசலேமை அவன் கண்டான். మహిమ కలిగిన నూతన యెరూషలేమును చూచుచున్నాడు. Verse 11 says, having the glory of God. அங்கே பிதாவின் மகிமையினால் நிறைந்திருந்தது. దేవుని మహిమతో నిండినదై. Here, her beauty is like a most precious stone, even as like a jasper stone. இதோ அதன் பிரகாசம் வெளியேறப்பட்ட ரத்தினக்கல்லை போல காணப்பட்டது. అది సూర్యకాంతము వలె ప్రకాశం మహిమ కలిగినదై. In the sight of God is glorious. கர்த்தருடைய பார்வையில் இந்த மகிமையுள்ளதா இருக்கிறது. దేవుని దృష్టిలో మహిమ కలిగినదై. In Revelation chapter 4 we read, he who sits on the throne is like a jasper stone. இதோ வெளிப்படுத்தல் 4 வாசிக்கும் போது சிங்காசனம் இருக்கிறவர் அவர் வజ్ரக்கல்லை போல காணப்படுகிறார். ప్రకటన గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 3వ వాక్యములో సింహాసనాసీనుడి వాడు సూర్యకాంతం వలె ఉన్నాడు. Now the bride of Christ is just like him. இதோ கிறிஸ்து மணவாட்டி அவரை போல காணப்படுகிறார். క్రీస్తు పెళ్లి కుమార్తె ఆయన వలె ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. We're going to be glorious like Jesus. இயேசு போல மகிமை நாம் அடைய యేసు போகிறோம். వలె మహిమకరముగా ఉండాలి. That's why his glory has come. மகிமையாளருடைய மகிமை இறங்கி வந்திருக்கிறது. అందు నిమిత్తమే ఆయన మహిమ వచ్చి ఉన్నది. Go from glory to glory. மகிமையில் மகிமை கடந்து మహిమ செல்வோமாக. నుండి మహిమకు వెళ్ళుడి. Hallelujah. Hallelujah. Be like a jasper stone. வజ్ரக்கல்லை போல மாறுவோமாக. మనము సూర్యకాంతం వలె మార్చబడదాము. What a beautiful bride God going to have it. கர்த்தர் அழகான மணவாட்டியை உருவாக்க போகிறார். ఎంతటి మహిమ కలిగి సౌందర్యం పొందుకొనుచున్నాం. That's what the Lord is doing today. அந்த கிரியை அவர்களுக்கு செய்து ఆ கொண்டிருக்கிறார். క్రియయే దేవుడు మనకు చేయించున్నాడు. That's why God brought you here today. ஆகவேதான் கிருபையை கொண்டு வந்திருக்கிறார். అందుకొరకే దేవుడు మనల్ని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నాడు. That you will shine like a sun in the kingdom of the Father. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீ சூரியனை போல பிரகாசிக்க దేవుని முடியாது. రాజ్యములో సూర్యుని వలె ప్రకాశించు నిమిత్తమై Don't try to go somewhere in heaven. வேற பரலோகத்தை ஏதாவது இடத்துக்கு போக முயற்சிக்க வேண்டாம். పరలోకములో సూర్యుడు లేడు. He wants you to be where he is. அவர் எங்க இருக்கிறாரோ அங்கே இருக்க முடியாது வாஞ்சிப்பாய். ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ నీవు ఉండు నిమిత్తమై. And he wants you to shine like him. அவரை போல பிரகாசிக்க முடியாது ఆయన விரும்புகிறார். వలె నీవు ప్రకాశించు నిమిత్తమై. Very soon the Lord will finish the work of Zion. மிக சீக்கிரம் கர்த்தர் சீயோன் வேலையை முடிக்க అతి போகிறார். త్వరలో దేవుడు సియోను పని ముగించును. Very soon he will complete the work of his church. மிக சீக்கிரம் சபையின் வேலையை முடிக்க అతి போகிறார். త్వరలో ఆయన సంఘం పని ముగించును.
when this church reaches heaven, what happens? పరలోకത്തിൽ సభ పోగుబోదు என்ன సంభవిக்கும்? పరలోకమునకు సంఘము చేరినప్పుడు ఏమి సంభవించును? Read Revelation chapter 21 verse 23. 21 23. ప్రకటన గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 23వ వాక్యం. The city had no need of sun, neither of moon to shine in it, for the glory of God lighten it, and the lamp is the light thereof. நகரத்துக்கு வெளிச்சம் கொடுக்க சூரியனும் சந்திரனும் அதுக்கு வேண்டியதில்லை. தேவனுடைய மகிமையை பிரகாசிப்பது ఆటుకుడియానవరే அதுக்கு విளக்கு. ఆ పట్టణములో ప్రకాశించుటకై సూర్యుడైన చంద్రుడైన దానికి అక్కర్లేదు. దేవుని మహిమయే దానిలో ప్రకాశించుచున్నది. గొర్రెపిల్లయే దానికి దీపము. In my father's house are many mansions. In my father's house are many mansions. పితావిన్ వీటిలో అనేక వాసనలు ఉంటాయి. నా తండ్రి ఇంటిలో అనేక నివాసములు కలవు. You see, New Jerusalem is filled with the glory of God. புதிய எருசலேம் தேவ மகிமையினால் நிறைந்திருக்கிறது. నూతన యెరూషలేము దేవుని మహిమతో నింపబడినది. You read verse 24. 24వ వాక్యము. And the nations of them which are saved shall walk not in the glory, in the light of it. ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் அதன் வெளிச்சத்தில் நடப்பார்கள். பூமியின் ராஜாக்கள் மகிமை கனத்தையும் காண்பார்கள். జనములు అనగా రక్షణ పొందిన వారు దాని వెలుగునందు సంచరించురు. భూరాజు తన మహిమను దానిలో తీసుకొని వచ్చురు. The kings of the earth will bring the glory into New Jerusalem. பூமியின் ராஜாக்கள் அவர்கள் புதிய எருசலேமுக்கு மகிமையும் கனத்தையும் கொண்டு வருவார்கள். భూరాజులు తమ మహిమను నూతన యెరూషలేమును తీసుకొని వచ్చుదురు. Glory will be in New Jerusalem. அந்த மகிமையானது புதிய எருசலேமில் காணப்படும். మహిమ నూతన యెరూషలేములో ఉండును. Glory will be in New Jerusalem. மகிமை புதிய எருசலேமில் காணப்படும். మహిమ నూతన యెరూషలేములో ఉండును. And the New Testament overcomers will dwell in that glory. புதிய ஏற்பாடு ஜெயாளிகள் அந்த மகிமையில் வாசமாயிருப்பார்கள். నూతన నిబంధన కాలములోని జయవీరులు ఆ మహిమలో నివసించురు. God will delight in them and they will delight in God. கர்த்தர் அவர்களுக்கு பிரியமாயிருப்பார், அவர்கள் கர்த்தருக்கு பிரியமாயிருப்பார்கள். దేవుడు వారి యందు సంతోషించును, వారు దేవుని యందు సంతోషించురు. Those who are in the new earth will walk in the light of it. இதோ புதிய பூமியில் இருக்கிறவர்கள் அந்த வெளிச்சத்தில் நடப்பார்கள். నూతన భూమిలో ఉన్నవారు ఆ వెలుగులో నడుచురు. In the coming eternity you will be the pleasure of God. Same time you will be a blessing to the saints in other places in the kingdom of God. வர்ற நித்தியத்தில் நீ பிதாவுக்கு பிரியமாய் காணப்படுவாய். அதே விதத்திலும் கூட கீழக்குதான பரிசுத்தவான்களுக்கு நீ வெளிச்சமாய் காணப்படுவாய். నిత్యములో మనము దేవునికి మహిమకరం, దేవుడు మనకు మహిమకరముగా ఉండును. అదే సమయంలో ఈ భూలోకములో మనం ఉన్న స్థలములో మనం ఆశీర్వాదకరముగా ఉందాము. Shall we sit on our knees this morning? మనం మోకరించుదాం. Everyone be filled with the glory of God. எல்லாரும் தேவ மகிமையினால் అందరూ நிரப்பப்படுவோம். దేవుని మహిమతో నింపబడుడి. The Lord going to build his Zion and he will appear in his glory. இதோ கர்த்தர் சீயோனை கட்டி மகிமையில் வெளிப்படுவார். దేవుడు సీయోను కట్టి మహిమలో ప్రకాశించును. Jesus is coming soon. యేసు శీఘ్రమాய் வரப்போகிறார். యేసు త్వరగా వచ్చును. When Christ who is our life shall appear, then we shall also appear with him in glory. இதோ கர்த்தராகிய இயேசு வரும்போது நாமும் கூட அவரோடு கூட வெளிப்படுவோம். మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనమును ఆయన మహిమలో ప్రత్యక్షమగుదుము. We will appear with him in glory. நாம் அவருக்குள் மகிமையிலே வெளிப்படுவோம். మనమును మహిమలో ఆయన ప్రత్యక్షమగుదుము. We are going to appear with him in glory. அவருக்குள் மகிமையிலே வெளிப்படுவோம். మహిమలో ఆయనతో కూడా ప్రత్యక్షమగుదుము. We will be his delight and he will be our delight. நாம் அவருக்கு பிரியமாயிருப்போம், அவர் நமக்கு பிரியமாயிருப்பார். మనము ఆయనతో సంతోషిద్దాము, ఆయన మనల్ని సంతోషించును. We will be a blessing to all others also. மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందాము. Arise and shine. ప్రకాశి, Arise and shine. The light is come. The glory of God is come. దేవుని మహిమ వచ్చినది. Hallelujah. 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 மகிமையின் ஆவியினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதால், மகிமையின் ஆவியினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதால், மாறியை கண்ணினை நிறு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறியை கண்ணினை நிறு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மகிமையின் ஆவியினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதால், மகிமையின் ஆவியினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதால், மாறிய கண்ணிமை நிறு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கண்ணிமை நிறு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மகிமையின் ஆவியினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதால், மகிமையின் ஆவியினால் மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதால், மாறிய கண்ணிமை நிறு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கண்ணிமை
மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமையிரு 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 மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். அருமையானே, ஆண்டவர் குமாரனாகிய கிறிஸ்து பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்து தேவனுடைய சித்தம் செய்து ஒரு மகிமை அடைந்தது போல நாம் இந்த நேரம் தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாம். As the Son Jesus Christ, in obedience to the Father, yielded himself and did the will of the Father, let us also yield ourselves this morning and receive the glory of God. ఏలాగని యేసు తండ్రి యొక్క చిత్తమునకు సమర్పించుకొని మహిమగా మార్చబడి ఉన్నాడో మనము కూడా దేవుని యొక్క చిత్తమునకై ఉదయకాలం మనల్ని అప్పగించుకుందాము. ஆனபடினாலதான் பரலோகத்திலிருந்து பிதாவாகி தேவன் அபிஷேகம் கிருபை வல்லமை எல்லாம் தந்து எல்லாம் மகிமையா ஜெயித்து அந்த பிதாவுடைய ராஜ்யத்துக்கு போனார். Gave him grace and anointing and power, and he overcame all things and went to the kingdom of the Father. అందుకొరకే దేవుడు ఆయనకు కృపను శక్తిని అభిషేకమును అనుగ్రహించి మహిమగా తన యొక్క సింహాసనమునకు కొనిపోయి ఉన్నాడు. இப்பொழுது நான் கீழ்ப்படிந்து தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்புனா ஒரு மகிமையான ஒரு ஆவி நம்மால நிரப்ப போகிறது. If we yield ourselves to the will of God at this time, the Spirit of glory is going to fill us. ఎంతగా దేవుని యొక్క చిత్తమునకు మనమే సమర్పించుకొని విధేయపడదుమో అంతగా మహిమగల ఆత్మ మనల్ని నింపబోచున్నది. அந்த காரியங்களிலே நாம ஜெயிக்க போகிறோம். We are going to overcome all our trials. మన యొక్క శ్రమలన్నీ మనం జయింపబోచున్నాము. எல்லோரும் ஒப்பு கொடுத்து ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோமாக. Let's all yield ourselves and receive an anointing. మనమందరం అప్పగించుకొని ఒక అభిషేకమును పొందుకొందాము. மகிமையினாவினா மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா. மகிமையினாவினா மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா. மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மகிமையினாவினா மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா. மகிமையினாவினா மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா. மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மகிமையினாவினா மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா. மகிமையினாவினா மண்ணின் சாயலை மாற்றுவதா. மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். 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 மாறிய கன்னிமை நேரம் மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமை நேரம் மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமை நேரம் மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமை நேரம் மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம். மாறிய கன்னிமையிரு மகிமையோடு ஏற்றிடுவோம்.
பிதாவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணு. God the Father, let's praise God. కుమారనాయ క్రీస్తుగా స్తోత్రించెదము. కుమారనాయ క్రీస్తుగా స్తోత్రం பண்ணு. Christ the Son, let's praise God. పరిశుద్ధాత్మగా స్తోత్రం பண்ணு. The Holy Spirit, let us praise పరిశుద్ధాత్మ God. దేవునికై స్తోత్రించెదము. ஜெபம். Let us pray. நல்ல பிதாவே, ஆண்டவரே, நாங்கள் கிருபாசனத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம். இந்த கால ஆராதனையும் கத்தாவே, இந்த 3ஆம் நாள் காலை கூட்டத்திலும் கூட தேவன் மகிமையாய் மாற்றிருந்தபடி நான் துதிக்கிறேன் கத்தாவே. ஒரு நோக்கத்தோடு கூட ஆண்டவரே, இந்த தேசத்தை கத்த நேசித்து இந்த சர்வதேச கன்வென்ஷன் 3ஆம் நாள் காலை கூட்டத்தை தேவன் மகிமையாய் மாறுந்தபடி நான் துதிக்கிறேன் கத்தாவே. எங்களுடைய பாடல் பகுதியை கத்தனை ஆசீர்வதித்தீர், சாட்சி பகுதி தியான பகுதியை ஆசீர்வதித்தீர், சாட்சி பகுதி ஆசீர்வதி கத்தாவே. எங்கள் தந்தைதான மகிமையான தூதுக்காய் துதிக்கிறேன் கத்தாவே. இந்த காலை வேளையும் கூட நீ தந்தைதான வாக்கு தத்துவங்க தாவே எழுமி பிரகாசி உன் ஒளி வந்தது என்று சொன்னீர். இந்த வாக்கு தத்துவத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஒளிக்கும் மகிமைக்கு தான் வெளிச்சத்தை கத்த திட்டவட்டமாய் கத்த எங்களோடு கூட பேசி கத்தாவே. ஒளியானது ஒரு பொதுவான காரியமா இருக்கிறது, ஆனா மகிமையானது ஒரு தெய்வீகமான காரியமா இருக்கு. கத்தங்களோடு கூட பேசினபடி நாம் துதிக்கிறோம். மறுமறையில் கத்தராய் இயேசு கிறிஸ்து யாக்கோபு யோவான் அவர் பேதுரு கொண்டு போன போது எலியாவும் மோசையும் அவர்கள் தேவனுடைய மகிமையை கண்டார்கள். கிறிஸ்துவின் பாடுகளை குறித்தான அந்த மகிமையை அவர்கள் சொன்ன போது அவர் முகம் பிரகாசித்தது, அவருடைய வஸ்திரம் பிரகாசித்தது. ஆமாண்டோரே, அவர் வரப்போகுதான் பாடுகளை கண்டு அவர் பயந்து கலங்காதபடிக்கு அவர் இதயத்தில் மகிழ்ந்து களி கூர்ந்தபடினால் அந்த மகிமை வெளிப்படுத்த கத்தாவே. அதே காரியம் ஸ்தேவான ஜீவத்திலும் கூட ஸ்தேவான் கல்லெறிந்து கொல்லப்பட்ட போது அவன் கலங்காதபடிக்கு ஒரு பெரிய தேவ மகிமையை கண்டான். வானம் அல்ல, வானங்கள் அவனுக்காக திறக்கப்படுவதை அவன் தந்தான். பிதா குமாரனாகிய கிறிஸ்து பிதான் வருது பார்த்து அவனுக்காக வரவேற்கிறது திட்டவட்டமாய் கண்டது போல அப்படிப்பட்ட மகிமையான தரிசனங்கள் தரும்படி வேண்டிக் கொள்கிறோம் கத்தாவே. நாங்களும் கூட கத்தா ஒவ்வொரு நாளும் மகிமையில் மகிமையில் கடந்து கத்தாவே கிறிஸ்துவின் அதே சாயிலே கத்தாவியானாலே நாங்கள் மறுரூபமாக்கப்படும்படியாய் எங்களுக்கு உதவி புற்றும்படியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம் கத்தாவே. கத்தா ஒவ்வொரு நாளும் கத்தாவே மகிமையான சுவிசேஷமான ஒளி கத்தாவே எங்கள் பிரகாசிக்கத்தக்கதாய் திட்டவட்டமாய் எங்களுக்குள் கத்த கிரியை செய்து கொண்டிருக்கபடி நான் துதிக்கிறேன் கத்தாவே. ஆமாண்டவரே, அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் தரிசனம், நான் புதிய பூமி புதிய வானை தண்டேன், இதோ புருஷனுக்கு இப்படிதான் புதிய எருசலேமாகிய தன் மனைவிக்காக புருஷனுக்கு ஆயத்தப்பட்டுதான மனவாட்டியை காண்டேன் சொல்றது போல கத்தாவே. இந்த காலை வேளையும் கூட எங்கள் ஒவ்வொரு பேரும் கத்தாவே நீ கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாய் மாற்றிக் கொண்டிருக்கபடி நான் துதிக்கிறேன் கத்தாவே. நித்தியத்தில் கத்தாவே சூரியன் சந்திரன் இருப்பதில்லை, பிதாவாகிய தேவன் மாட்டுக்குட்டியானும் ஒரு வெளிச்சமா இருப்பார்கள். ஆமாண்டு இந்த வேளையும் கூட காலை வேளையும் கூட எங்களை தேவ மகிமையினால் நிரப்பினபடி நான் துதிக்கிறோம். மகிமையின் ஆவியினால் நிரப்பினபடி நான் துதிக்கிறேன் கத்தாவே. கத்தாவே கிறிஸ்து வெளிப்படுப்பார், நிச்சயமாய் வரும்போது நாங்களும் அவரோடு கூட வெளிப்படுவோம் கத்தாவே. அந்த மகிமையை காணப்படும் நம்பிக்கை தந்தபடி நான் துதிக்கிறோம். மாசு வரியை காயத்தப்படுத்தும் உங்களுடைய தாசனை கத்தர் பலப்படுத்தினீர், இன்னும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற்றும். சகோதர துதியின் நன்மை நாங்கள் தேவனுக்கு செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. ஜெபங்களை கேட்டபடியால் ஸ்தோத்திரம். தூத்துரம் 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 தூத்துரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய கிருபையும் பிதாவாகிய அன்பும் பரிசுத்தோட ஐக்கியம் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோட வருகை மட்டும் கூட இருப்பதாக. ஆமென். அல்லேலூயா. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நம்மளை அனைவரும் ஆசீர்வதிப்பாராக.